Malien aw salamu alaikum mi malien bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien sigilen don k'a lajɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli bi bila aw ye minnu bɛ Kayiba Jabate ka tɛmɛ Kulikoro kan Sikaso Segu Mopti Tɔnbɔkutu ni Gawo ni Kidal an ka foli bi bila bɛɛ ye malien finman ni jɛman faama ni fantan dɛsɛbaatɔ ni lujuratɔ ouverture média la an y'o de fɔ an ka wulikajɔ ani an ka laɲini o ye jamana ka se ka taa ɲɛ ka a sababu kɛ kunnafoni ɲuman dili ye malien bi ye araba ye juin kalo tile fɔlɔ de ye bi san 2020 kunnafoni n'an b'a di yan nɔ a kunnafoniw basigilen don u ɲininen don barika de b'u la o hukumu kɔnɔ an bɛ jɛmukan ninnu sigi aw ye sabula jɛmukan ɲɛnamaw don u bɛ se ka kɛ sababu ye faamuyali bɛ sɔrɔ u la jamana bɛ bɔ nɔgɔ la jamanadenw yɛrɛ bɛ fɛn caman dɔn k'an k'u taasiraw ka se ka olu sugandi maliyɛnw bi an ɲɛmɛ ka weleli bila an fa dɔ ma ni o ye docteur Sulemani De ye ale ye docteur de droit public la donc droit public la o ye an ka Mali sariya bulon maa minnu bi o kow sigi sen kan université la ale bɛ baara kɛ yen donc a b'an bolokɔrɔ bi n bɛna tila ka kuma d'a ma a bɛ folikan bila aw ye an bɛna masala fɛn caman kan bi fɛn minnu bɛ ko nafa b'a la surtout députéw sigi cogo ko minnu n'a bɛ sen ani maaw t'a kalama recensement minnu ni a kɛra 96 an y'a mɛn k'a fɔ ko o recensement min kɛra depuis 1996 ko Mali bɛ ka baara kɛ ni o ko de ye o sababu la député 147 minnu b'an bolo o bɛ ka baara ni recensement min kɛra 96 fo sisan ko waati dun y'a sɔrɔ malien bɛ mɔgɔ 9 de la anw dun bɛ mɔgɔ 20 de la ni ma fili ni waati in na tari ko ninnu bɛ cogo di sariya bɛ mun fɔ nin ko ninnu kan ani waati minnu an bɛ waati minnu kɔnɔ sisan an bɛna masala o kan kosɛbɛ sariya hukumu kɔnɔ n bɛ ka weleli bila n balimakɛ ma a yɛrɛ b'ale dɔn ka bɔ Ibusi kɔrɔ Ibusi donc weleli bila ma yɛrɛ ma ni ale de bɛna jɛ docteur la ka se k'a sama ni ɲɔgɔn cɛ donc Ibusi bɛ docteur bolo dɔ in minɛ ne yɛrɛ bɛ bolo dɔ in minɛ an b'a to fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ni docteur kolo sera ka gɛlɛya mun b'a to a ka se ka fanga se k'an sama ka gɛrɛ donc an filɛlibaw de bɛna o bɔ ɲɔgɔn na sisan donc an bɛ foli bila docteur la k'a fɔ an b'a fɔ ka wale docteur folikan jumɛn y'i bolo fɔlɔ ka ɲɛsin an filɛlibaw ma yanni an ka don baro kɔnɔ. Ayiwa ne fana bɛ aw fo aw ka danaya la nin y'anw siɲɛ fɔlɔ ye ka s'aw ma mais an b'aw dɔn ka sɔrɔ bi tɛ an b'aw dɔn ka sɔrɔ yan tɛ d'accord donc an b'a ɲini Ala k'an bɛn ni sababa ye amina yarabi Ala ka dugawu minɛ Ibusi donc tiɲɛ mun b'i fora n bɛ docteur Sulemani De fora ouverture média n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fora et puis surtout mɔgɔ minnu bɛ an lajɛ minnu b'u ka temps ta ka to k'an lajɛ tuma bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fora respect à eux. D'accord, merci beaucoup Ibusi. An b'an filɛliba bɛɛ fo k'a fɔ émission Cɔrɔnɔ décrypte ko Cɔrɔnɔ ka walawala an y'o de fɔ su ni tile a sponsorisé de boisson WCBN fɛ donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o la donc k'a fɔ maliyɛnw yanni an ka don baro kɔnɔ an bɛ a laɲini aw fɛ ko dɔ kɛlen don a bɛ tile damadɔ bɔ an ko k'an b'a kunnafoni tɛnku ouverture média la a y'a partagé kosɛbɛ parce que partageli bɛ se ka kɛ sababu ye ko in fura bɛ sɔrɔ a la an den dɔ don dɔw den don dɔw dɔgɔnin don petini tunnen don maliyɛnw a bɛ tile 11 bɔ tile 11 a somɔgɔw kamana guwamɛ kosɛbɛ a somɔgɔw y'an wele bi u bɛ kasi la ko a ma ye hali bi petini a tɔgɔ Ibrahima Traoré a bɔra Sikaso maliyɛnw sabula kalanden ni waati in na a y'a den ka bɔ Sikaso fani ba u t'a kalama ka don kari kɔnɔ k'a kunsi Bamako ma a nalen Bamako a taara a sɔma minnu bi n'olu bɛ Badalabugu a y'a kunsi yen ma a taara yen olu ko tari i fani ba bi i ka nali kalama wa a ko ayi k'u t'a kalama donc olu commencera k'u bɛna fura ɲini mun b'a to a ka se ka segin ka taa Sikaso a y'a to la ka wulikajɔ sabati k'a dɛndɛn ka bɔ ka boli ka taa a somɔgɔ wɛrɛ bɛ yen mun bɛ Jelibugu Dumansana a taara yen o fana ko tari e bɛ se ka bɔ so cogo di k'a sɔrɔ mansaw t'a kalama o fana a y'a ye k'a fɔ nali ma diya u ye u bɛ fɛ ka fa ani ba u ladɔnniya k'a fɔ ko den bɔra Sikaso a bɛ ne fɛ yan donc petini y'a to de la maliyɛnw ni k'a fɔ k'a bɛ bɔ ka taa sugunɛ kɛ kɛnɛma a bɔlen o la a y'a ye k'a fɔ u bɛ k'a lajɛ n'u bɛna mun b'a to u bɛ se k'a minɛ cogo min na k'a lase somɔgɔw ma a ko npogotigini jɔlen ma da la k'a terikɛ dɔw bɛ k'a kɔnɔ k'a bɛna olu lajɛ sisan ka na o ni sisan cɛ nin y'o tile 11 a taara o de la fo bi maa t'a yɔrɔ dɔn donc Ibrahima Traoré a tunumana denmisɛnnin don a bɛ san 13 la san 13 a b'o bɔ ɲɔgɔn la a bɛ septembre de la donc a fa tɔgɔ ko Mamadu Bɛnɔgɔ Traoré a dɔnnen don Sikaso kɔnɔ a ba tɔgɔ Jaliya Kone ale fana bɛ Sikaso donc somɔgɔw kɔni bɛ ka wulikajɔ sabati sabula Ibrahima a yɔrɔ ma dɔn fo bi maa si t'a dɔn a bɛ yɔrɔ mun na donc a yɛrɛ ɲɛ bɛ a photo la an ka bɔlɔlɔ sanfɛ hali bi a ye vidéo partager pour que ni Ala ka maa ɲuman dɔ sera ka nin u ka se k'a fɔ Mamadu ye k'a fana a ba bɛ k'a ɲini a ba jɔrɔlen don a ba bɛ kasi la kosɛbɛ pour que a ka se k'a den ye maa minnu mana Ibrahima Traoré
numéro flenier 76 37 70 14 76 37 70 14 au kɔfɛ Malitel fana filɛ 66 76 26 76 66 76 26 76 donc an bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala ka Ibrahima Traoré ye mun b'a to a somɔgɔw u bɛ se ka ye cogo min na an b'a fɔ a yɛrɛ n'a yɛrɛ an ka video ye a ka gɛlɛya sabula masa barika kan ka ɲini kosɛbɛ c'est très important denmisɛnninya t'o la mɔgɔkɔrɔba t'o la i b'o kɛ mun b'a to i ka diɲɛlatigɛ ka se ka ɲɛ i bolo kosɛbɛ donc maa minnu fana mana Ibrahima ye u ka se k'a gɛlɛya k'a ɲɛsin a ma k'a ɲininen don masaw fɛ o kɔfɛ tuguni an balimamuso dɔ fana an den don dɔw fana dɔgɔmuso don donc ale fana bɛ san 14 bɔɲɔgɔnko la ka na san 15 la ale tɔgɔ ko Ina o fana tununnen don maliyɛnw ale fana bɔlen don Segu mara la a ba a bi anw yɛrɛ ka duba kɛrɛfɛla la ni o ye Segu Njayila ye ba in bɛ yen ba in bɔra Côte d'Ivoire sabula ani fa kɛlɛla furu salen a nana don anw ka duba kɔnɔ a nanen duba kɔnɔ ka na yen a n'a den 3 nana Ina de filɛ ka wuli ale de kun jɔlen don ni ba ka ko bɛɛ ye don dɔ la sɔgɔmada joona fɛ Ina de filɛ ka ka minɛnw cɛ k'a bɛna Bamakɔ ba ye ko bɛɛ kɛ k'a deli a y'a to ba sunɔgɔlen dɔrɔn maliyɛnw ka minɛn ta ka boli ka taa carré place la k'a kusi Bamakɔ ma Ina fana photo filɛ an ka bɔlɔlɔ kan a ba ni waati in na maliyɛnw fa de bɛna ɲini ka don ba la ba kunkolo wulila ka ban ba bɛ to kuma dɔrɔn de la carré kɔnɔnaw la a bɛ yaala su bɛ ko k'a to kuma la a bɛ Ina wele ka Ina tɔgɔw fɔ donc ni waati in na ba kɔni fa bɛ ɲini ka na don a la k'a sababu kɛ denmuso in ye donc an b'a ɲini Ala ka maa ɲuman mun fana fɛ n'a ye nin muso in n'a ye nin npogotiginin photo ye ni maa mun y'a yɔrɔ dɔn diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ye ɲama Ala n'a kira kama a ka se ka weleli bila ouverture média yɛrɛ ma a bɛ weleli bila an ma a bɛ message ci an ma donc mun b'a to an ka se ka a lase a somɔgɔw ma sabula a fana tununnen don nin y'a kalo 1 ani dɔɔni ye maa si t'a yɔrɔ dɔn donc ba ka fa bɛ ka juguya ka taa fɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi ni mɔgɔ fila ninnu n'o ye Ina ani ka fara Ibrahima Traoré ka Ala k'u garisigɛ don u masaw la donc maliyɛnw ni de tun b'an bolo rapidement ka ɲɛsin aw ma bɛɛ k'an dɛmɛ nin na pour que ninnu bɛ se ka ye cogo min na u somɔgɔw mago b'u la walasa vraiment hali bi kow ka se ka faamuya hali bi Ala k'an kisi mɔgɔ tunu ma donc c'est très important donc an bɛ taa rapidement émission kɔnɔ k'a fɔ yan'an ka don émission kɔnɔ an b'a ɲɛfɔ an kanubagaw ye maa minnu abonné don an ka page kan an bɛ to ka ye kuma caman an ka commentaire la parce que caman bɛ to ka message ci ne yɛrɛ ma k'a fɔ k'u bloqué don an k'u débloqué ladilikan dɔ don an b'a ɲɛsin an yɛrɛ kanubagaw ma c'est très important bi bi na an bɛ réseau sociaux clé mun na kunnafoni kɔni a carila fɔlɔfɔlɔ o y'a sɔrɔ télé yɛrɛ tun tɛ radio de tun bɛ kunnafoni bɛ tɛmɛ radio kan télévision nana o farala kan bi an bɛ réseau sociaux clé la bon réseau sociaux clé nana kɛ maintenant démocratie donna na bɛɛ bɛ se k'i ka commentaire fɔ k'i hakilataw fɔ nka an b'a ye commentaire kɔnɔ mɔgɔw bɛ nɛniw kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ni bloquéliw bɛ kɛ ouverture média c'est une grande société anw de administrateur ye mɔgɔw bɛ ne kunkolo y'a la nka maa baden de bɛ ne kɔfɛ maa 5 de bɛ minnu ye administrateur ye ordinateur de b'u bolo su ni tile u bɛ k'an ka message jaabi u bɛ ka baara kɛ k'a bila YouTube ni Facebook kan donc n'olu ye nɛni ye dɔrɔn u b'a bloqué mɔgɔ bɛ se ka dɔgɔyama kɛ ka critique kɛ k'a sɔrɔ i ma dan sago critique ye diyagoya ye aw ka droit don nka kana nɛni juguw kɛ publiquement anw de jɛn n'o ye an ka page kan an b'o fɔ an kanubagaw ye n'i bɛ nɛni kɛ a dan i yɛrɛ kɔrɔ nka kana sɛbɛn an ka bɔlɔlɔ kan n'an y'a ye maa o maa ye banɛni fanɛni fa dɔgɔya kɛ an ka bɔlɔlɔ sanfɛ an b'i bloqué o fana y'anw ka droit ye donc critique bɛ se ka kɛ hakɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma dan sago donc an b'o ladilikan fɔ an kanuba kelen-kelenna bɛɛ ye Ala k'a faamuyaliko ɲuman d'a ma a kɛ kun ye hali bi maracogo ɲuman o ka se ka don parce que anw ka kunnafoni dabɔra maracogo de kama ni éducation tɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana tɛ taa ɲɛ donc nous on veut une bonne éducation commentaire ka kɛ dans le respect total k'a sɔrɔ an ma mɔgɔw masaw nɛni donc an b'o fɔ an filɛlibaaw ye hali bi Ala ka faamuyaliko ɲuman di bɛɛ ma n'an kɔni y'a ye maa o maa ye nɛni kɛ an b'o bloqué n'i y'a ye bloqué la dɔrɔn c'est que i ye nɛni de kɛ sinon an tɛ maa si bloqué a ka d'anw yɛrɛ ye an ka abonnés kana fo 2 millions d'abonnés maliyɛn bɛɛ ka nin abonné parce que kunnafoni ɲuman de bɛ di yan n'i ti ouverture média yɛrɛ kan dɔrɔn i ti ko kalama donc a ka d'an ye bɛɛ ka bɔ ko kalama kunnafoni minnu bɛ jamana kɔnɔ maliyɛn bɛɛ ka bɔ a kalama 20 millions de maliyɛn bɛɛ k'a dɔn ko mun bɛ jamana kɔnɔ o de ka d'anw ye donc a ka d'anw ye an ka abonné ka taa 3 millions 4 millions 5 millions 6 millions na nka abonné minnu bɛ na a ka kɛ abonné ɲɛnamaw ye u ka faamuyali kɛ donc anw fana bɛ yan o kunnafoni dili la respect kɔnɔna na donc an b'aw fo o la ka wale ɲuman dɔn donc rapidement an bɛ don an ka émission kɔnɔ j'espère que docteur ma kɔrɔtɔ kɔni ok docteur donc maintenant an bɛ taa an ka baro kɔnɔ an y'i wele bi ni busi an bɛna jɛ i la sabula an ka jamana an ko jamana ye sariya jamana ye donc jamana o jamana bɛ yen ko sariya tɛ o tɛ jamana ye an yɛrɛ y'o mɛn jamana bɛɛ sigilen bɛ sariya de kɔnɔ n'i ko Côte d'Ivoire i b'a sɔrɔ Côte d'Ivoire sariyaw bɛ yen n'i ko Benin o sariyaw bɛ yen n'i ko Togo o sariyaw bɛ yen Mali fana sariyaw bɛ yen donc n'i ye Mali frontière tɛmɛ ka ban i donna jamana kɔnɔ i donna o jamana sariyaw kɔnɔ
donc jamana be ko charia ta jamana kono ce n'est pas un pays sérieux jamana terre on peut dire donc maintenant anya yanga jamana kono anya me ko recensement kera depuis 96 anya yere ka kuma do la ko sa yene kuma débat politique de la Afrique Africa akuma yanda bali banko sobe ko recensement kera depuis 1996 ko recensement keli on ga jamana nyimo autorité be ka bara kene ko di bon ni yaye député keme ani binani wolo vlambi wasaplon kono donc o député keme ni binani wolo vla olu bi sigini jamana de hakemu no bi jamana kono donc ayira ka fo 96 malien kunye ma million kono to di 9 millions de maliens o de yira la donc au recensement de bi ka ta 96 la fo 2020 andu bi sam bafla ani mungana 96 ni sanje o sanja mai achani samboy comment est-ce que o bi se ka ke chogodi andu bi wati mun go sa malien bi ma million mungana donc o ba yira ka fo député munganga di malien mo wasa bloco na kanga chani kemeni binani wolo vla o sharia barakelo bi mun kon ko ina aywa an bɛ foli lase aw ka bɔlɔlɔ lajɛliba bɛɛ ma komi n y'a fɔ cogo min na an ye ekɔli karamɔgɔ ye sanfɛ kalanso sariya kalansoba kɔnɔna na an b'a ye bi jamana kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ an bara bi ni gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ talen bɛ an b'a fɔ min ma tubabukan na ko crise de représentativité n'o ka sɔrɔ jamanaden bɛɛ lakodɔnnen don ka jamanaden bɛɛ hakilina ladɔn ni ka a ɲɛnamɔgɔ suganti k'a bila wasabulon kɔnɔna na o de la an y'a fɔ siɲɛ caman k'a fɔ an ka wasabulon min b'an bolo bi wasabulon in ale ye bonda kelen de ye wasabulon n'i y'a ta an b'a fɔ tubabukan na parlement i b'a sɔrɔ bonda fila b'a la bonda kelen an b'o wele wasabulon bonda kelen o wele ko sénat donc assemblée nationale ni sénat don k'an ka wasabulon b'an bolo an ta ye bonda kelen bɛɛ de o da bonda kelen assemblée nationale dɔrɔn de b'an bolo donc o kɔnɔna na an b'a jate k'a fɔ ko san 1996 ani 96 jamana ye jati kɛ jamanaden jati k'a dɔn ko an bɛ bɛn jamanaden miliyɔn 9 millions 857 mille 857 mille 9 millions 857 mille o 9 millions 857 mille nin o de kɛra sababu ye ka loi organique ta parce que jamana kɔnɔ n'i ye sariyaw ta sariya sun ka ca constitution ye sariya sunba ye nka constitution dafalan fana sariya sun dɔ b'an bolo an b'a fɔ ma ko loi organique ale de bɛ jamana wasabulon mɔgɔ hakɛ da fɔ donc o de wasabulon mɔgɔ hakɛ da fɔ an ka loi mun tara a waati la depuis ni san 1996 o y'a yira ko jamanaden ye maa miliyɔn 9 ye o de loi b'a fɔ ko wasabulon ye maa 100 ani maa 47 ye tiɲɛ don le 5 mars 2002 recensement kura kɛra 2002 san ba fila ani fila mais recensement mun kɛra o ma wasabulon tali mɔgɔ hakɛ min kan ka don wasabulon kɔnɔ sarakisɛ mun y'o ta recensement mun kɛra o ma ta bala sarakisɛ fɛ sarakisɛ ma falen k'a bɛn recensement ma bon an tɛ se k'a kun dɔn jamana in kɔnɔ donc an continuera 147 députés ye ka sɔrɔ jamanaden ka ca bi ni maa miliyɔn 9 ye an bɛ maa miliyɔn 20 ani maa 100 ani maa 100 ni maa 19 bi la population du Mali est estimée à 20 millions 119 000. Mais on sait que longtemps que les recensements maquillés. Recensement Kera. En 2010 recensement. Aïe, 2010 recensement de Kera, il d'abord nation 500. Recensement 100 ans, 100 ans. Recensement Babiké. Donc recensement là-bas, mon gros déni. Au devenu, au Malien est estimé de ma million moyen là. Nga halibi, ça y a qui s'est mamboulon, nous me député que ma kameni ma binani woulovlaye, au taraka so ambe ma million konton là. Au de amba fo, nankwambe crise de représentativité fo. An b'a fɔ k'a judo ye nin ye a ka kan o sarakisɛ in a ka dabala mun b'a to a bɛ jamanadenw recensement b'an bolo bi k'o de ta en compte a ka bɔ 9 millions in kɔnɔ ten sa ka na n'i dun y'a ta o la an bɛ se député wasabulon maa 300 ɲɔgɔn b'o la. Ah donc au lieu que wasaden ka kɛ maa 140 an bɛ tɛmɛ maa 300 la o ye wajibi de ye a man gɛlɛn o ni 147 ye miliyɔn 9 ye fo miliyɔn 10 jate a man gɛlɛn o n'an kɛra miliyɔn 20 ye i b'a multiplier par 2 dɔrɔn de. Wasabulon dun ka maa 300 la bi maa 300 an bɛ hali bi maa 100 ni maa 47 in na o y'o yɔrɔ ye. Donc ça c'est injuste. A tɛ se ka faamu cogo si la sariyakisɛ ye fɛn ye a tɛ se ka taa k'a fɔ ko a bɛ to bala waatini kelen de la sariyakisɛ bɛ taa jamana ba yɛlɛma minnu bɛ don jamana kɔnɔ a bɛ adapté o de la ka taa. Mais o jɔni nɔ ye sisan. O ye jamana marabagaw nɔ ye.
jamana marabagaw de b'a dɔn k'a fɔ ko Mali 1996 maliden ani 2000 maliden ani 2010 maliden ani 2020 maliden kelenw don nka dɔ de faral'u kan don o don ka taa fɛ donc ni dɔ bɛ fara a kan don o don ka taa fɛ a ka kan sariya kisɛ fana ka a bɛrɛbɛn o farankura ma fo ka taa se bi miliyɔn 20 ma. mais ko ye jamana marabagaw ye nɔ i b'a sɔrɔ jamana kɔnɔ fana marabaa minnu bɛ yen bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don jɔnni jɔyɔrɔ kan ka kɛ nin yɔrɔ ye. alors n'i ye jamana mara kofɔ an b'a jate k'a fɔ ko gun saba bɛ jamana mara kɔnɔ an b'a fɔ jamana sariya kisɛ ta gun an b'a fɔ ko pouvoir législatif olu ka baara ye ka sariya kisɛ de ta olu ka baara ye dɔ fana ye ka jamana marabagaw kɔlɔsi u ka baara kɛcogo la donc o de bɛ na ni kulu filanan ye gun filanan ye n'an b'a fɔ ma ko pouvoir exécutif olu ka baara de sariya kisɛ minnu taara k'olu waleya a gun sabanan ye pouvoir judiciaire ye o ye ni fili donna a baara a sariya kisɛ waleyali la ani ban kɛra ma yɔrɔ min na ni gɛlɛya minnu donna la k'olu latilen o ye pouvoir judiciaire ka baara ye nka n'i ye nin jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye baara sariya kisɛ la waleyali a wajibilen don jamana marabagaw de kan nka ni jamana marabagaw m'a la waleya parce que jamana sariya b'a fɔ ko loi tiɲɛ don sariya bulon de b'a ta wasa bulon de b'a ta nka loi a sababu bɛ se ka bɔ jamana marabagaw la an b'a fɔ initiative de la loi donc gouvernement bɛ se ka loi initiative ta mais ni gouvernement ma loi initiative ta mɔgɔ minnu bɛ wasa bulon kɔnɔ n'olu ye jamanadenw ka kuma lase b'a ye jamanadenw ta ye ani jamanadenw tulo ye ka kuma lase olu fana tun kan ka se k'a dɔn k'a fɔ ko loi min filɛ nin ye a sera sa a ka modifier k'a bɛn jamana taabolo la bi donc tiɲɛ don jamana marabagaw nɔ ba b'a la nka jamana wasadenw fana olu fana kan k'a dɔn k'a fɔ ko nin sariya kisɛ in a tun sera yɛlɛmali ye o fana tun kan ka se k'a donc olu fana nɔ b'a mais comme aw minnu ye sariya dɔnbaw ye mun o kuma aw jɔyɔrɔ tɛ nin na parce que aw b'a dɔn réellement que sariya tɛ ka bɔ a sira fɛ donc est ce que o kɔrɔ fana k'aw sigi k'a lajɛ. an tɛ se k'an sigi k'a lajɛ je crois que an y'a fɔ aw y'a fɔ don tɛ tɛmɛ ka sɔrɔ jamana ye fiɲɛ bɛ sariya kisɛ yɔrɔ min na n'an t'a lakali n'an t'a a lase. a b'a fɔ joli. an b'a fɔ an bɛ kalanso minnu kɔnɔ an b'a lase an b'a fɔ an yɛrɛ bɛ wele i n'a fɔ aw fɛ cogo min na k'an ka an hakilinaw di an b'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ an b'a fɔ télévision so sanfɛ an b'a fɔ radio so sanfɛ an yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔnkanw kɛ ka hakili jagabɔ kulubaw sigi n'an b'a fɔ ma ko colloque scientifique ni fɛnw an b'a fɔ nin bɛɛ la jamana marabagaw b'a kalama fana k'an b'a fɔ fana nka n'i y'a fɔ a tɛ ko n bɛ jalaki bi dɔ kan ka dɔ to Mali jamana marabaga ma a ba don a ka kalansobaw karamɔgɔw la hali bi ka ɲininka u ka ɲinini jaabiw la ɲinini bɛ k'an fɛ yen dɛ an ka karamɔgɔ dɔ b'a fɔ an kɛrɛfɛ ko le problème du Malien est qu'il ne lit pas son voisin an ka karamɔgɔw bɛ tile sɛbɛnni na an ka karamɔgɔw bɛ tile ka livre sɛbɛn an ka karamɔgɔw bɛ tile ka article sɛbɛn k'a publier mais jamana marabagaw yɛrɛ t'a kalan a bɛ publier diɲɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ an karamɔgɔ ɲɔgɔn minnu bɛ kɛnɛ ma olu de b'a dɔn mais Mali yɛrɛ t'a kalama ko an ye i bɛ gɛlɛya o gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ bi a gɛlɛya bɛɛ bɛ taa sɔrɔ an ka karamɔgɔ dɔ ye sɛbɛnni k'a kan ka gɛlɛya fɛsɛfɛsɛ sariya kɔnɔ a kan ka tɛmɛ cogo min na fura kan ka ɲɛna la cogo min na nka a ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ mun bɛ kɛ jamanadenw yɛrɛ tɛ a kodɔn yɛrɛ kama ko o sɛbɛnni kɛra jamana marabagaw yɛrɛ t'a ɲini k'a dɔn sɛbɛnni kɛra cogo min na donc t'a kalan sinon ni ma tɛ se k'a fɔ ko an fana nɔ t'a la an ka karamɔgɔ dɔ b'a fɔ ko hali bi l'universitaire malien n'est pas agressif parce que an yelen tɛ nka a bɛ faamu hali n'an y'a ŋaniya tuma caman k'a fɔ k'an bɛ kuma k'an bɛ jɛrɛ sigi jɛrɛ min b'a to an karamɔgɔ dama bɛ se ka hakilinaw di dɛmɛ de bɛ se ka d'aw ma k'a kɛ mais ni hali an y'a bolo da a ka ca ala fɛ an tɛ dɛmɛ sɔrɔ ka se k'a waleya a bɛ komi n'o ka sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen k'an bali an ka kuma ka se an dan na. Asi tɛmɛ o kan Ibuzi oui donc on est Suleiman de Kinibuleva Tufa ça ne sama ka donc Numabuleva b'i bolo. Voilà effectivement Thierno merci donc ne bɛ fɛ ka ɲininka question fila la rapidement question kelen ani subsidiaire kelen je crois que a bɛ se ka fila bɛɛ jaabi ɲɔgɔn fɛ déjà les Maliens de l'extérieur Maliens minnu bɛ jamana kɔfɛ olu ka ko bɛ cogo di voter ko la parce que n'a fɔra ko crise de la représentativité Maliens minnu bɛ kɔfɛ parce que a fɔra ko Maliens minnu bɛ jamana kɔfɛ u bɛ taa Maliens millions wɔɔrɔ la olu ka voter ko bɛ cogo jumɛn na o la ça c'est un et puis subsidiaire maintenant peut-être est-ce que Maliens dɔw ka hakɛ minɛnen b'u la le fait que députés kan ka ca ni nin bɛɛ lajɛlen mais an b'a ye ko population de bɛ voter tuma bɛɛ est-ce que dɔw ka hakɛ minɛnen b'u la wa le fait que tu seras voté ou bien ils ne sont pas représentés Blomba comme ça. Bon, je vais de façon simple. Je suis malien de la diaspora parce que je suis français. Donc, même si on o de k'a fɔ an ka sariya kalafili sariya sun b'an bolo bi a ma fɛɛrɛ tigɛ loi électorale an ka loi électorale a ma fɛɛrɛ tigɛ fɔlɔ k'a fɔ ko wasabulon kɔnɔna na walima ni jɔyɔrɔ kan ka di jamanadenw ma
ko maliden minnu bɛ tunga fɛ k'olu jɔyɔrɔ kan niyɔrɔ kan ka bila hali bi an ka sariya kisɛ foyi tɛ yen mun bɛ niyɔrɔ di an ka maliyɛn minnu bɛ kɛnɛma jamana jɔko la i b'a ye jamana ba bɛɛ kɔnɔ u ka kɛnɛma mɔgɔw niyɔrɔ bɛ u ka fɛn bɛɛ la i b'a yɔrɔ bɛɛ jamana ba bɛɛ la wasabulon kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ i b'a ye u ka kɛnɛma mɔgɔw diaspora ka niyɔrɔ bɛ yen nka an ka kalafili sɛbɛn ma olu ta ba la hali bi fɔlɔ komi ɲamu na kalafili sɛbɛn b'an bolo en tout cas loi électorale ni a bayɛlɛma ko caman kɛra bayɛlɛmali ko laban min kɛra o de ye 23 avril 2018 ye o ye bayɛlɛma min kɛ fana tuguni o m'o ta ba la hali bi fiɲɛ baden b'a kɔnɔ jamana den minnu bɛ kɔfɛ olu jɔyɔrɔ yɛrɛ jamana ka ɲɛnamaya la a ka bon ka se hakɛ min ma a ma se an k'o fɔ aw bɛ taa ɲininikɛlaw bɛɛ ɲininka minnu bɛ sɔrɔ kɛ u b'a fɔ aw ye k'a fɔ ko l'aide publique au développement faransi bɛ mun di anw ma aide publique au développement na a bɛ bɛn an famana ma waati min na a tun tɛ tɛmɛ euro miliyɔn 10 kan a man ca 10 millions d'euros a tun tɛ tɛmɛ mais i bɛ taa sɔrɔ an ka jamanaden minnu bɛ kɛnɛma an famana ma fana waati min na san o san u tun bɛ miliyari 300 fo miliyari 400 dilan don jamana kɔnɔ bibi na a bɛ taa fo kɛmɛ duuru la bibi na a bɛ taa fo miliyari 400 la donc u jɔyɔrɔ jamana jɔli la dan t'a la a lajɛ dɔrɔn i n'a fɔ ni ye jamana marabolo ka ca dɛ mais i bɛ yɔrɔ dɔw lajɛ bi i b'a sɔrɔ jamana yɛrɛ tɛ yen sɔrɔw fɛn fɛn b'olu bolo an b'a fɔ ma ko service sociaux de base fɛn fɛn b'olu bolo ni jamana dun kan k'i jɔ n'o yɔrɔ ye i ka sɔrɔ kɔfɛmɔgɔw de y'o k'u ye dɔgɔtɔrɔso kunda kalanso kunda i n'a fɔ fo ka taa se hali an bɛ bɔlɔlɔ min sanfɛ télévision ko antenne ko kunda kɛfɛmɔgɔw de y'a k'u ye mais jamana ma a kɛ u ye donc o ye a gɛlɛya fɔlɔ ye a ka kan bi o jamanadenw jɔyɔrɔ ye mun ye hali an ka économie kɔnɔna na olu niyɔrɔ kan ka bila u ka hakɛ de don jamanadenw don komi jamanaden tɔw bɛ cogo min na o ye fɔlɔ ye a filanan n'i y'a fɔ ko est ce que jamanaden bɛɛ ka hakɛ ye kelen ye jamanajɔ la bi mali kɔnɔ fo ka taa se nɔrɔbila ko ma fo an b'a fɔ ma ko représentation ko ma an b'a fɔ ko ayi ka d'a kan jamana in sariyakisɛ b'a fɔ ko loi électorale m'an bolo a b'a ko kalafili gun o ye cercle de ye mali cercle ye mali kɔnɔ cercle hakɛ fɛn fɛn bɛ yen kalafili gun don o de b'a fɔ ko recensement depuis 96 recensement loi électorale b'a fɔ ko cercle o cercle kɔnɔ n'o ye circonscription électorale ye ko maa mana se 60,000 ma député kelen maa 60,000 o 60,000 député kelen nka n'a tɛmɛna 60,000 kan 40,000 bɛɛ fraction 40,000 o 40,000 député kelen fana y'o ye ani Bamakɔ commune 6 donc kalafili gun ye cercle ani Bamakɔ commune 6 ye nka n'i y'a jate jamana in bɛ bi dakun mun na an ye an ka gun sariyaso an y'o dɔ ta san marisi kalo tile 2 2012 donc o y'a sɔrɔ ATT ma bɔ fanga la fɔlɔ a y'an ka région kɛ région 19 de o région 19 na a bɛɛ ma lawaleya ɲɔgɔn fɛ donc mais bɛnkan sɛbɛn min b'an bolo bi o tun y'a wajibiya ko région 2 ka lawaleya joona n'o tun ye Tawudenni ni Kidali olu kɛra région ye olu cercle yɛrɛ sigira u préfet sigira nka an ye kalafili kɛ sisan komi an ko cercle de ye kalafili kun ye nka Tawudenni cercle si ma kalama fili a kɔnɔ ka fɔ mais n'a ka sariya bɛ mun fɔ o kan il fait que o cercle yɛrɛ ma kalama fili ye députés ma ta yen o cercle ninnu an m'a faamu an ko o de y'a to an y'a fɔ n ko fili bɛ Mali sariya la kojugu a cour constitutionnelle sariya jamana sariya sunba sariya tigɛ so jɔyɔrɔba de tun kan ka kɛ nin yɔrɔ ye an bɛna fɛn dɔ fɔ Ibu mun b'a i dabali ban n'i y'an ka jamana sariya sunba yɛrɛ ta indépendant an b'a fɔ min ma ko candidature indépendante a ma daga a ma daga a ma daga n bɛ ka segin a kan a ma daga mais Mamadu Tumani Ture a ma daga a kɛra yen a ma daga a bɛnnen tɛ sariya fansi fɛ donc o b'a yira e fana ko ATT ka ATT tun man ka tɛ a sariya sɔsɔla kɛ n bɛ k'o de ɲɛf'i ye a man gɛlɛn o n'i ye jamana sariya sunba ta a sariya kisɛ 28 b'a fɔ ko jamana kalafili politique tɔn de bɛ kalafili kɛ fɛn wɛrɛ ma fɔ dɛ indépendant kuma ma fɔ a kɔnɔ politique tɔn de bɛ kalafili nka a ma fɔ ko indépendant nka an ka kalafili sariya sun minnu taara loi électorale minnu taara olu de ye indépendant sɔrɔ a kɔnɔ parce que il fallait que ATT ka kɛ candidat ye u y'a sɔrɔ a kɔnɔ fana yɔrɔ min na n'i bɛ sariya kisɛ disposition don sariya kɔnɔ disposition kan ka tenku sariya dɔ dilan nka disposition ninnu tenkunen tɛ sariya foyi la i b'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko les candidatures indépendantes doivent être déposées auprès des représentants de l'État a banna mais mɔgɔ minnu kan k'u jateminɛ o tɛ cour constitutionnelle cour constitutionnelle de b'a jateminɛ u y'a ye u ma kuma de en fait cour constitutionnelle fana fɛn fila b'a la ni sariya taara ni loi organique ye diyagoya don cour constitutionnelle ale bi i sɔnni sigi a kan k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ n'o ka sɔrɔ ani sariya sunba bɛ bɛn nka loi mun ye ordinaire ye
ni cour constitutionnelle ma ɲininka k'a k'a fɛsɛfɛsɛ a tɛ se ka kuma donc loi électorale de loi ordinaire de donc n'a ma saisi k'a fɔ ko ni cour constitutionnelle ma saisi k'a fɔ a ye ko nin sariya kisɛ min filɛ an bolo ɲɛ a fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ an ye n'o ka sɔrɔ a ni sariya sunba bɛ bɛn cour constitutionnelle tɛ se ka donc o fana ye sariya de ye o fana ye sariya de ye donc cour constitutionnelle tɛ se ka yɛrɛ saisi quoi a tɛ se ka yɛrɛ saisi mais loi organique la a saisi le diyagoya ye nka ni loi ordinaire don parce que loi organique bɛ constitution dafa de ale ye sariya sunba dafali sariya sun de mais loi ordinaire tɔ nin loi tɔw ye ordinaire ye ale de a wajibiya ko ka cour constitutionnelle saisi donc n'a dun ma saisi a tɛ se ka kuma donc an b'a jate k'a fɔ sariya kisɛ ninnu tɛmɛna k'a sɔrɔ cour constitutionnelle ma saisi donc a tɛmɛna nka o bɛɛ n'a ta o tɛ cour constitutionnelle de dɔɔnin dɛ ni candidature indépendante donna cour constitutionnelle ɲɛkɔrɔ cour constitutionnelle tun kan ka se k'a fɔ jamana constitution b'a fɔ ko kalafili dagalen don politique tɔnw de ni ɲɔgɔn cɛ indépendant man kan tɛ ka don kalafili la cour constitutionnelle y'i ma kun a kan donc o de nana ni fili ye n'a y'i ma kun a kan siɲɛ kelen donc tiɲɛ don a tɔ bɛɛ bɛ kɛ sariya ye parce que an b'a fɔ ko ni cour constitutionnelle sɔnna a bɛ kɛ jurisprudence ye sɔn bɛ k'a ma donc bɛɛ bɛ se k'a lajɛ sariya sunba kɔnɔ indépendant dagalen tɛ an ka fɛn kɔnɔ donc o de b'a to i b'a ye k'a fɔ hali sariya sun 96 loi électorale i b'a ye candidature indépendante a bɛ fɔ siɲɛ kelen de hali an ka loi électorale filanan b'an bolo nin bi laban b'an bolo nin n'i y'a jate i b'a ye o bɛ candidature indépendante ko kuma bɛ fɔ siɲɛ fila dɔrɔn de a kɔnɔ wa a bɛ fɔ yɔrɔ min na a bɛ fɔ de ko candidature indépendante bɛ se ka déposer représentant de l'État ka yɔrɔ la ale naga kɔrɔ ale k'a lase a se yɔrɔ ma a banna mais sariya sunba ma jɛn n'a ye mais o kɛra siɲɛ kelen a kɛra taabolo ye an bolo bi taabolo min y'a kɛ sariya ye ka sɔrɔ sariya tɛ o kɛra siɲɛ ou bien siɲɛ caman indépendant kɔni cayara ne yɛrɛ delila ka n présenté député sigi la indépendant mais aw minnu yɛrɛ ye sariya sigibaw ye c'est à dire ko ninnu bɛ se ka kɛ cogo di jamana kɔnɔ aw bɛ ka sariya kalan de kɛ i yɛrɛ ko ten ko aw ka laɲini dɔ fana ye recherche wa aw kan ka sariya baarakɛlaw fana dɛmɛ a ko la ni sariya baarakɛlaw tɛ ka sariya minnu yɛrɛ bɛ ka fɔ aw fɛ a bɛ ka laɲini aw fɛ a tɛ ka bonya an b'an sigi o kan ten ka continuer n'o ye n bɛ k'o de ɲɛf'i ye o de y'a to mɔgɔw t'a faamu ne yɛrɛ tellement que ma sɔn a ma ko jamana sariya kan ka buruja ne yɛrɛ taara n ka candidature to comme indépendant k'a latɛmɛ ka sɔrɔ ka sɛbɛnni kɛ n yɛrɛ k'a fɔ ko candidature indépendante man kan tɛ ka tɛmɛ mais n ma lamɛn i ma lamɛn o kɛra san 2013 kala wasabulon kalafili la n ma lamɛn donc an ye sira bɛɛ taama k'a lajɛ donc n b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn pour que Ibou k'a faamu o de ye k'a fɔ yala jamanaden ka hakɛ dafalen don a ka kalafili kɔnɔna na wa i b'a ye bi Mali kɔnɔ jamanaden ka hakɛ dafalen tɛ k'a da fɛn caman kan n'i y'an ka kalafili sɛbɛn in ta i b'a ye fiɲɛ caman b'a kɔnɔ an y'a fɔ kalafili ni kalafili min kɛra sisan an b'a ye fɔlɔ 2013 kalafili kɔfɛ wasabulon kalafili nalen kɛ mankan caman cira ni fanga sinamatɔnw ko kalafili jɛlen tɛ Mali kɔnɔ ka da kan mɔgɔ min bɛ fanga la fanga bɛ mun bolo mun bɛ jamana mara la a ka ca Ala fɛ jamana sariya bɛɛ b'a nɔgɔya ale de bolo a ka kalafili bɛɛ ka a sago ye donc o de y'a to u ye kumakan damadamaw fɔ ko fo k'o kumakan damadamaw ta ba la mun bɛ se k'a to kalafili ka kɛ jɛlenya kɔnɔ olu bɛ sɔn jɛlenya ma o de nana ni an bɛ mankan cili min kɛ don o don article 83 min fɔ ko fanga sinamatɔn bi a ka seereyabaga di fanga cɛkɔrɔba dondobaga fana b'a ka seereyabaga di olu bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kalafili so kɔnɔ u b'u tɛgɛ ɲɔgɔn bila kalafili sɛbɛn mun na mun b'a to kalafili jaabi ka jɛya bɛɛ ma an y'a fɔ fiɲɛ b'a la indépendant mun filɛ an bolo ne bi komi a dɔnnen don u niyɔrɔ tɛ kalafili la kalafili sɛbɛn fana y'a ma sɔn k'u ta ba la indépendant ACCR t'ale bolo pourtant n'i ye wasabulon ta bi i b'a ye dɔw kɛra wasabulon député ye dɔw donna wasabulon kɔnɔ u tun tɛ parti politique tɔn na u tun bɛ indépendant dilan nka kalafilisow kɔnɔ ACCR tun t'u bolo yen donc fiɲɛ caman b'an ka kalafili la o ye dɔɔnin ye o ye fana k'a jira k'a fɔ ko jamana an bɛ jamana min kɔnɔ n'i bɛ clé de représentativité fɔ a jɔyɔrɔba dɔ fana bɛ jamanaden ka kunfinya yɔrɔ la maliden ma kalan jamanadenw ma kalan jamanadenw ma lakunu politique tɔnw de kan ka baara ye kunnafoni dili u ka tɔnkuludenw ma u ka baara fana u ka tɔnkuludenw kalanni ye nka Mali politique tɔnw t'o kɛ o y'a to gɛlɛya min b'an kan bi o ye kunfinya yɔrɔ ani wari donc maliyɛn ka degun belebele ye wari bɛ kalafili kɔnɔ hali bi jamana marabagaw fana niyɔrɔ bɛ kalafili la hali bi parce que jamana marabagaw ka n'o ka sɔrɔ u bɛ candidat minnu jukɔrɔma don don olu bɛ se sɔrɔ a ka ca Ala fɛ olu ka se sɔrɔ candidat tɔw kan ka da kan jamana marabagaw bɛ u dɛmɛ ni sira mun caman ye sira mun nafolo b'a la logistique b'a la n'o tɛ candidat tɔw bolo o b'a to dɔrɔn n'i ye kalafili ko fɔ Mali la fana kalafili tɛ jɛya cogo si ka da kan kalafili minnu bɛ taa kalafili nɔfɛ
olu tɛ jɔ olu minɛlen tɛ bere kelen tɛ kun minɛ ni Ibou ye indépendant ye n'o ka sɔrɔ ne ye parti politique tɔn dɔ ye ni e fana y'a ye mais n'o ka sɔrɔ e ye parti politique tɔn mun ye o de bɛ ka jamana mara a ka ca Ala fɛ e ka se sɔrɔ anw kan o de y'a to an ye jaabi laban minnu sɔrɔ sisan wasabulon jaabi laban minnu sɔrɔ ni an b'a fɔ sariya sunba sariyatigɛ so ye jaabi minnu di i b'a la kɔlɔsi mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a fɔra ko a kalafili jaabi falenna i b'a jate ko politique tɔn min bɛ fanga na bi o de ka wasaden latɛmɛ yɔrɔ bɛɛ mankan bɛ a yɔrɔ RPM ka candidat minnu bɛ yen nɔ olu de latɛmɛ o de y'a to i b'a ye a tɛ faamu jamana kalafili la fana politique tɔn ye bɛɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ye de ka da ka tigɛna tɛ nka jamanadenw lagosi don jamana politique tɔn sigilen bɛ ni kuntilenna de politique tɔn si kuntilenna tɛ kelen ye nka politique tɔn minnu kuntilenna tɛ kelen ye n'an y'a ye k'olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka taa jamanadenw ka danaya ɲini a bɛ mɔgɔ gaye kamana na a bɛ komi URD ye fanga sinamatɔn ye RPM ye fanga tigiw ye bi donc k'olu ka fara ɲɔgɔn kan an n'u ye farafali modèle bɛɛ la kunna sini parce que kuntilennaw de tɛ kelen ye ko kalafili selen k'olu fila bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka taa jamanadenw ka danaya ɲini n'u dun sera wasabulon kɔnɔ dɔrɔn bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ a tɛ faamu an b'a fɔ tubabukan na fraude au suffrage donc sariya ma jɛn n'o ye sariya tɛ jɛn n'a ye cogo si la an y'a fɔ fana donc o b'a yira sa sariya sɔsɔ dama de bɛ jamana anw bɛ jamana min kɔnɔ bi donc o kɔrɔ ko Mali kɔni vraiment an bɛ jamana min kɔnɔ bi an bɛ sariya sɔsɔ la kabini san 2000 ani san 12 sariya sɔsɔ ma bɔ an bara 2012 fanga d'Afrique kɛra don min na n'an ma jɛn n'a ye k'a fɔ ko coup d'état parce que fɛn in fana bɛ fɔ k'a jɛya ten de mɔgɔw ma jɛn n'a ye bi coup d'état tɛ parce que sarakisɛ b'a fɔ k'an kana fɔ coup d'état parce que n'i ko coup d'état an ka sarakisɛ 121 n'an b'a fɔ ko coup d'état ye fanga d'Afrique mun ye a jatilen don i n'a fɔ crime don yafa tɛ kɛ crime mun ma hali ni san 500 kɛ bolila ni tɛgɛ da i kan i nɔ bɛ minɛ i bɛ a sara crime tɛ pardon ko crime don mais an y'a ye Amadou Aya ka fanga d'Afrique la a fɔra ko ka yafa kɛ o ma parce que yafa fana tun tɛ se ka kuma fo ka coup d'état bɔ a la de k'a kɛ mutinerie ye o de y'a to loi d'amnistie taara sinon loi tɛ se ka sariya sunba k'o sarakisɛ gun ka bɔ yen o de y'a to an y'a fɔ o fanga d'Afrique la an ka sariya sɔsɔ daminɛna yen de a sariya sɔsɔ daminɛna fɛn fila article 36 ale b'a fɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔ dɛsɛra a ka baara la k'a kɛ bana ye k'a kɛ saya ye k'a kɛ dɛsɛli sugu o sugu ye wasabulon ɲɛmɔgɔ o de kan k'a nɔrɔ bila tile 21 fitinin tile 40 n'a cayara nka n'o ka sɔrɔ a bɛ taa taama kunkurunin na premier ministre de b'a nɔrɔ bila nka o waati la an y'a ye jɔnkuna nalen kalafili ma se ka kɛ tile 40 kɔnɔ jɔnkuna continuera fo ka taa don min na kalafili kɛ fo ka taa don min na président kura sigi donc o tile 40 mun tɛmɛna an ye sara sɔ daminɛ kabi yen o électoral loi constitutionnel kɔnɔna na a fɔra ko Amadu Tumani Ture ka démissionner bon jamaw dɔ mɔgɔw b'a fɔ ko Amadu Tumani Ture wajibiyara ko k'a la démissionner nka an b'a ta a yɛrɛ kumakan ma a ko mɔgɔ m'ale wajibi ka démissionner ale bɛ ka démissionner a yɛrɛ de ye jamana kanu kama donc ni o fɔra an ye an tɛ se ka taa la bilen ko Mali kɔnɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka démissionner mais i b'a ye k'a fɔ ko sariya sɔsɔla ye article 36 kɔnɔ ka sariya sɔsɔ article 121 kɔnɔ depuis o waati la ko ka retour à l'ordre constitutionnel kɛ Amadu Tumani yɛrɛ ma segin fanga la Mariam Kayida Mamu tun ye premier ministre ye ordre retour à l'ordre constitutionnel tun b'a yira de ko Mariam Kayida Mamu tun ye premier ministre a ka segin ka na gouvernement ka segin ka na nka sɔn ma kɛ olu ka segin ka na depuis yen an ye sariya contourneli daminɛ k'a daminɛ o don na fo ka na bila bi la an tɛ dɔ wɛrɛ la sariya contourneli kɔ an y'a contourner fo ka se hakɛ dɔ de ma bi hakɛ min b'a to a dɛsɛra ka fura sɔrɔ an ka gɛlɛya mais jamana min bɛ sariya sɔsɔ tout le temps o jamana faso wele cogo di ayiwa bamanankan na an taara a bɛ fɔ cogo min na mais tubabukan na sariya la droit yɛrɛ b'a fɔ dɛ état vaillant état quoi état vaillant état voyou a bɛ fɔ ten vaillant un état vaillant a bɛ fɔ tubabukan na a bɛ fɔ ko tu es un vaillant an b'a fɔ ten voyou ou bien vaillant voyou yɛrɛ donc nous sommes dans un état voyou voilà a bɛ fɔ ten sariya b'a fɔ ten k'a ka wele ten de kɔrɔ b'a la a kɔrɔ ye ten un état est dit voyou lorsqu'il prend des dispositions textuelles et refuse de se soumettre à cette disposition c'est-à-dire que jamana mun bɛ sariya kisɛ ta k'i ban ka i mago don o sarakisɛ la walima k'i ban o sarakisɛ ka boli a kan ou bien o sarakisɛ ka sariya a bɛ fɔ ten wayi refuse de se soumettre k'i ban sariya ka boli a yɛrɛ kan ka sariya ta k'a fɔ ko sariya tɛ boli ale kan k'i yɛrɛ bila sariya sanfɛ a bɛ fɔ ten mais c'est un terme
droit là an b'a ta droit international de kɔnɔ ka na n'a ye jamana o jamana n'a bɛ sariya ta k'i ban ka o sariya labato a bɛ fɔ a ma ko état vaillant jamana bon ban t'a la fɔlɔ jamana lankolon voilà kuntan de jamana kuntan maa minnu b'o kɔnɔ sinon an yɛrɛ laban n'a yɛrɛ jɛlen kuma ka gɛlɛn parce que i b'a ye mun na jamana sariya ni k'i b'a fɔ bi an kana dusu ta n'an sɔnna dɔrɔn jamana in bɛ lahala min kɔnɔ dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn faamu ka daminɛ Kayi ka taa bila Kidali jamanaden tɛ minɛ cogo kelen na ni Thierno wulila bi k'i mobili boli bi Bamakɔ yan bi permis t'i kun assurance t'i ka mobili la faamaw bɛ mun k'i la i b'a dɔn nka taa Tɔnka taa Menaka taa Dire taa yɔrɔ wɛrɛ jɔn bɛ suma f'i ye foyi a bɛ komi fiɲɛti ko la jamana den dɔw wajibilen don ka jamana sariya bonya mais yɔrɔ dɔ la sariya tɛ se ka boli jamana dɔ kan o ye gɛlɛya de ye jamana kɔnɔ sariya ko bonda ko la i b'a ye an b'a fɔ ko risque sécuritaire ko gɛlɛya min man kan bi gɛlɛya fitinin tɛ a b'a to sariya tɛ se ka lawaleya cogo kelen na k'a daminɛ Kayi ka taa bila Kidali sariya lawaleya cogo tɛ kelen ye n'i dun ye sariya lawaleya cogo bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn i bɛ jamanadenw bɔ ɲɔgɔn na an ka jamana sariya sun fansi fana tɛ sɔn ma a ko k'an ka jamanaden ye jamanaden kelen de ye a kan ka minɛ cogo kelen de la sariya kan ka boli cogo kelen de la nka anw bɛ karamɔgɔya la an bɔra ɲɔnɔ a ka ca ni san 2 ye a bɛ san 2 bɔ bi an taara formation na nka an sɔrɔla k'a ye Amadu Kufa ci bila ɲɔnɔ marabolo ni Masina marabolo maire bɛɛ ma k'a f'u ye k'a bɛ kangarida k'u ye n'u sera togodaw la don o don ani dugumisɛnw na don o don k'u bɛ taa TDRL kani impôt k'u bɛ taa impôt nɔfɛ u bɛ ka taa taxe nɔfɛ que n'a y'u ye don o don a bɛ fatiguer a bonya na don Amadu Kufa y'o fɔ a ye ɲɔnɔ maire bɛɛ a ye national maire ni ɲɔnɔ maire a y'u maire wele u b'a fɔ aw ye u tɛ se régisseurs tɛ se ka wuli ka taa recouvrement kɛ yɔrɔ si mais o fɔlen foyi a kɛra i bɛ se ka mun kɛ foyi i bɛ se ka mun kɛ i tɛ se donc maa si ma taa impôt kan i tɛ se ka l'impôt kani nin yɔrɔ nin na i tɛ se ka taxe kani nin yɔrɔ nin na taxe kani cogo tɛ yen l'impôt kani cogo tɛ yen ɔ jamana dun tɛ jɔ ni musaka tɛ a kɛra baara ye musaka sara ye hali bi insécurité gɛlɛya ma se yɔrɔ minnu ma i n'a fɔ Bamakɔ Kayi yɔrɔ dɔ Kulukɔrɔ yɔrɔ dɔ Sikaso yɔrɔ dɔ Segu yɔrɔ dɔ jamana ye fansi basigi t'a kɔnɔ bilen a gɛlɛyara i b'o kɔrɔfɔ don oui sisan ne bɛ fɛ ka i ɲininka i y'a fɔ plateau kan parce que an ye plateau kan effectivement i question caman aborder an ka fanga bonda minnu bɛ yen nos institutions i y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya b'a segin bɛɛ lajɛlen na a fɔra Afrika plateau kan an bɛ fɛ ka ɲininka o ye gɛlɛya modèle jumɛn ye ayiwa n'i y'an ka jamana sariya sunba ta sariya sunba b'a fɔ a sariya kisɛ 25nan ko sariya baara yɔrɔ gun 8 de b'an bara institution 8 nka institution 8 na komi n y'a f'u ye cogo min na gɛlɛya b'a kɔnɔ a institution fɔlɔ-fɔlɔ o ye président ye jamana président an ɲɛ b'a la taamaba minnu kɛra 5 avril ka taamaba minnu kɛ 5 juin ka taamaba minnu kɛ 19 juin an ye laɲini min ye taamaba 2 laban in na o ye ko président yɛrɛ ka walan sɛbɛn faamuna donc n'i y'a fɔ ten ko président ka walan sɛbɛn dɔrɔn o kɔrɔ ko mɔgɔw de sɔnnen tɛ président ka baara kɛcogoya la mɔgɔw jɛlen tɛ président peut-être a tacogoya la donc o bɛ sɔrɔ mun na o ye bi maliden bɛɛ hakili la k'a fɔ ko jamana masakɛ ale kɛlen don ka jamana mara kɛ nagakɔrɔ fanga ye nagakɔrɔ fanga kɔrɔ n'a ka denbaya jamana maralen don jamana tigi a n'a ka denbaya n'a masurunya mɔgɔninw dɔrɔn de fɛ an b'a fɔ présidentialisation du pouvoir ka jamana fanga k'i ta ye ka sɔrɔ jamana fanga tilannen don an ye pouvoir minnu fɔ kun 3 ni ɲɔgɔn cɛ mais aw maa minnu bɛ sariya yɛrɛ ko kalanw kɛ aw yɛrɛ jɛnna n'o ye mɔgɔ tɛ jɛn n'o ye o tɛ tiɲɛ o tiɲɛ kɛwale la bi ye tiɲɛ don dɛ kɛwale la tiɲɛ don i tɛ se ka foyi kɛ bi foyi tɛ fɔlɔ bi k'i bɛ se ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ dɔnko tɛ mun na ou bien n'a sɔnnen tɛ mun ma o ye gɛlɛya fɔlɔ ye ani gɛlɛya filanan a yɛrɛ ka ko masakɛ min b'an kunna a ye ministre 6 ta ka ministre falen kɛ a bɛ ministre 100 bɔ fo dɔw b'a fɔ ko ministre 200 an m'a jate mais a bɛ 100 a ka ca ni 100 ye donc n'i y'o ta i b'a ye gɛlɛya bɛ o institution kɔnɔna na institution filanan n'an b'a fɔ gouvernement i b'a ye bi k'a fɔ a kɔnɔmɔgɔw ka ca ministre so ka ca ministre so dun a kelen o kelen musaka ko de don a bɛ komi Mali ministre so kɛlen don ka dɔɔni dɔɔni di bɛɛ ma mun b'a to bɛɛ ka se k'i niyɔrɔni sɔrɔ a kɔnɔ jamana kɔni kɛlen don foroba misi ye bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔla k'a tigɛ
donc o bɛ na ni gɛlɛya baden i b'a ye gɛlɛya oui mais est-ce que charia la a nombre limité wa sariya la nombre limité tɛ nka sariya la an tɛ minisiriso minnu b'an bolo an t'a faamu waati dɔw bɛ yen minisiriso dɔw bɛ yen i b'a fɔ k'u bɛ tagama ɲɔgɔn sen kan parce que waati dɔw n bɛ misali kelen ta waati dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ minisiriso 4 tun bɛ yen a bɛɛ ye minisiriso kelen de tun ye i b'a ye ministère de l'administration territoriale tun b'an bolo ministère de la décentralisation tun b'an bolo ministère du développement local tun b'an bolo donc nin dun ministère bɛɛ ye minisiriso kelenw de ye a bɛɛ ka baara ye kelen a bɛ komi bi ni Amadou tɔgɔ fɔ man di ye sa nka an ka ministre dɔw tɔgɔ fɔ tan n'i y'a fɔ ko Amadou Koyita ale ka ministériso ministère des Maliens de l'extérieur ka tila ka Babɛr Gano ka ministériso ta ministère de l'intégration africaine o dun ninnu bɛɛ bɛ baara sugu kelen ka cɛbilen ka ministère ta ministère des affaires étrangères donc ministériso dɔw bɛ yen tiɲɛ don an bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan parce que o bɛɛ bɛ baara sugu kelenw de kɔnɔna na donc a man kan a ka tila yɔrɔ caya ko ka ministériso caya ka d'a kan musaka ko de ye ministériso ko ye parce que cabinet kelen o cabinet kelen a bɛ musaka mun don a bɛ miliyari ko de fɔ donc o de y'a to an ko o ye fana gɛlɛyaba bɛ yen ka d'a kan u bɛ bila baara mun yɛrɛ la fana o baara in siga b'a la ka d'a kan n'i y'a lajɛ mara cɛbɔli n'a b'a fɔ décentralisation transfert de compétence kuma bɛ fɔ an fɛ don o don o ma kɛ ka se a kɛcogo la i n'a fɔ an b'a fɛ a ka kɛ cogo min na a tɛ ka kɛ ten donc o ye kelen ye wasabulon yɛrɛ fana kɔnɔ gɛlɛya b'u kɔnɔ k'a dama tɛmɛ a gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye wasabulon ka baara ye 2 ye wasabulon bɛ sariya ta ani wasabulon bɛ jamana baarakɛlaw kɔlɔsi contrôle d'action gouvernementale nka an b'a ye instrument foyi t'u bolo ni interpellation ni question écrite tɛ o de b'a to i b'a ye k'a fɔ ministre b'an kunna bi o de ye gɛlɛya dɔ fana ye quoi a ma deli ka déclaration de politique générale kɛ alors que déclaration de politique générale tiɲɛ don délai t'a la nka n'i y'an ka sariya kisɛ 78 ta o b'a fɔ ko l'Assemblée nationale contrôle l'action gouvernementale mais san o san budget annuel de bɛɛ kɔni b'o dɔn principe budgétaire la ko budget bɛ ta san o san jamana musaka san o san de jate bɛ kɛ ɔ ni ministre ɲɛmɔgɔ kan ka se wasabulon kɔnɔ k'a fɔ wasabulon denw ye ne ministre n ka feuille de route ye nin ye n kan ka nin de kɛ n kan ka nin de kɛ n kan ka nin de kɛ jamanadenw bɛ sɔrɔ k'u ka danaya wasabulon mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'u ka danaya d'a kan ni wasabulon yɛrɛ ma sɔn o feuille de route ma u bɛ motion de censure k'a la u t'a voté a bɛ walan sɛmɛ nka n'a votera sangani u b'a jate n'o ka sɔrɔ a ka baara nin jaafɛlen don n'a mun kan ka kɛ ni mun kɛra ni mun ma kɛ etc mais ni ministre ma hali déclaration de politique générale kɛ san 1 kɔfɛ alors que a y'a fɔ maliden bɛɛ ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ ka dialogue national inclusif de jaabi ma kɔnɔ ko n'o recommandation kɛra dɔrɔn k'a bɛ déclaration kɛ a m'a kɛ fana donc o gɛlɛya b'a to danayaba tɛ gouvernement kan bi jamana kɔnɔ n'i bɔra yen ka se au conseil des collectivités ma mɔgɔ caman tɛ sɔn sigi yen kan nka olu ka mandat banna kabi le 12 mars 2012 le 18 mars 2012 le 2012 au conseil des collectivités donc o yɛrɛ ko mati baara la yan depuis le 18 mars u bɛ baara la dɛ mais u ka mandat de banna san 8 u ka mandat bannen don alors que olu ye jɔnw ye olu de ye marabolow ka wasabulon ye marabolo ka wasabulon an b'a ye constitution b'a fɔ article 100 qu'on ne peut pas dissoudre le haut conseil des collectivités territoriales nka a au conseil des collectivités territoriales kɔnɔmɔgɔw bɛ bɔ communes ni cercles de la donc mɔgɔw bɛ yen bi kalafili kɛra commune kɔnɔ o ma passé mɔgɔw bɛ yen bi mandat t'u bolo commune kɔnɔ mandat t'u bolo cercle kɔnɔ o baden de bɛ yen bi mandat t'u bolo commune kɔnɔ mandat t'u bolo cercle kɔnɔ alors que u bilalen don ka collectivité territoriale de représenter mandat banna kabi le 18 mars 2012 donc o gɛlɛya fana bɛ yen bon cour constitutionnelle an t'an da ma o la parce que an y'o fɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi an b'a dɔn cour constitutionnelle niyɔrɔba bɛ gɛlɛya ninnu na n'i ye kalafiliw lajɛ bi ni jamana ale jɔyɔrɔ ye kalafili 2 ye jamana ɲɛmɔgɔ kalafili ani wasabulon kalafili cour constitutionnelle de jɔyɔrɔ bɛ yen de la donc ale de bɛ candidature minɛ ale de bɛ ni gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ contentieux vidé ale de bɛ jaabi labanw di nka o cour constitutionnelle bɛ baara mun na ni laban mun kɛra sisan an ko an ma jɛ ni jaabi mun ye ni bɛɛ kɔnɔ an ta tɛ politique tɔn kuma ye dɛ sariya yɛrɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko jaabi mun dira sisan ko jaabi falaki don misali 2 misali fɔlɔ jaabi bɛ di don min na Manasa bɛ jaabi di don min na a ye jaabi mun kalan jamanadenw ɲɛkɔrɔ o ni jaabi mun bɔra journal officiel la o tɛ kelen ye o misali caman b'an bolo misali kelen a b'a lecture an b'a fɔ ko prononcé de délibéré prononcé délibéré ani mun sɛbɛnna tɛ kelen n'o dun tɛ kelen n'o kɛra sariya kɔnɔ dɔrɔn jaabi ye fu ye a tɛ jate bilen donc o misali kelen mais comment fɔ ko bolo jate erreur matérielle misali kelen erreur matérielle t'o kɛ erreur matérielle n'o ka sɔrɔ k'a to sɛbɛnni na a kɛ tila k'a bɛ 1 sɛbɛn a ye 2 sɛbɛn o de ye erreur matérielle ye mais erreur matérielle k'i tugu o tɛ erreur matérielle dɛ par exemple n bɛ misali d'i ma a ko yanfoyi la mun gagnera kalafili la ani mun sɛbɛnnen bɛ tɛ kelen ye maa kelenw tɛ mais kɔfɛ a tilala k'a fɔ ko a bɛ faamu mun na a bɛ faamu mun na mɔgɔw b'a fɔ ko an kana fɔ mais an b'a fɔ dɛ a bɛ faamu mun na
yan fo la a ko mun gagne o ni join a ɲini ko dɔ fɔlɔ o kun ye muso dɔ ye jɔn don c'était la femme du ministre de la communication donc o de b'a mɔgɔw don siga bɛ na yen de o ministre mun don o de ministre tun ye yan fo la député ye oui mais ce n'est pas parce que il y a Sangare muso fana ko sera gagner an b'a fɔ non mais ale de y'o tɔgɔ kalan a y'a dɔn cogo di ko a ye muso tɔgɔ kalan de o a m'a ye yɔrɔ wɛrɛ a jaabi min b'a bolo a y'o de kalan o nka k'a sɔrɔ muso ma gagner jaabi kɔnɔ ale y'o dɔn cogo di ko don o b'a yira anw na ko jaabi dɔ wɛrɛ de tun b'ale bolo mun tɛ jaabi yɛrɛ yɛrɛ ye o de to an ko siga bɛ don o la yen de ka bila kan n'i ye kalafili yɛrɛ lajɛ fɔlɔ n'i y'a lajɛ n'an taara hali dans le fond an ye Kosimi ye o Kosimi ye sɛbɛnni kɛ cour constitutionnelle ma k'a fɔ k'o ye jaabi di cogo min na ko jaabi in di cogo man ɲi ko k'a observateur don pôle des observateurs don voilà kɔlɔsilikɛlaw kalafili kɔlɔsilikɛlaw dɔw don u k'u ma Dirisa Tarawele de y'a tɔn ɲɛkulu ye ɲɛmɔgɔ ye u ko cour constitutionnelle ma ko aw ye kalan mun filɛ nin ye kalan jaabi mun di an b'a fɛ k'a dɔn aw ka a ɲɛfɔ an ye an b'a fɔ cour constitutionnelle yɛrɛ ko k'o ye compétence pédagogique y'olu bara mais u m'a ɲɛfɔ an ye waati la i b'a ye k'a fɔ par exemple misali ta ne bɛ bɔ Kati mara la u ye commune de Mandé bureau de vote baden annulé ko k'a da kan ko assesseur falenna nka mun tɛ fɔ malidenw ye assesseur minnu falenna sariya b'a fɔ u ye mun fɔ argument na o argument tɛ tɛmɛ o sariya b'a fɔ de ko ni assesseur kalafili don n bɛ segin a kan kalafili don ni assesseur ma na a ka nɔrɔ bila nka ninnu nɔrɔ bilala ka sɔrɔ kala ma fili fɔlɔ parce que école karamɔgɔw bɛ grève mun na olu de tun ye assesseur ye école karamɔgɔw k'u tɛ participer donc assesseur ka formation don selen assesseur ma na ça a été signalé ko assesseur ma na donc o de don ye assesseur falen ka mɔgɔ kuraw former olu de premier tour kɛ olu de deuxième tour kɛ nka premier tour résultat o valida deuxième tour résultat yo o de kɔn mais n'i y'a jate a b'a fɔ ko bureau de vote mun annulé la a da la ani mun annulé la a sɛbɛnnen olu tɛ kelen ye o kɛra Sikaso o kɛra Buguni o kɛra Moti o kɛra jamana in fan caman donc siga donna cour constitutionnelle ka baara la yen de n'o y'a to bi mɔgɔ dɔ b'a fɔ bi ko cour constitutionnelle ko k'a ci hali n'o ka sɔrɔ ni ɲininkaliw sera ma an b'a fɔ sariya b'a fɔ k'a bɛ ci cogo di donc i y'a ye k'a fɔ ko n'i bɔra yen ka se cour suprême ma sariya ko mɔgɔw ye la grève des 100 jours bɛɛ bɔra o kalama o kiiritigɛlaw yɛrɛ ka syndicat wulila k'a fɔ k'u ma jɛn n'u ka cour constitutionnelle yɛrɛ président ka baara taabolo y'a ye donc ni sariya baarakɛlaw yɛrɛ ko k'olu ma jɛn n'u ka ɲɛmɔgɔw ye jamanaden yɛrɛ b'a tami donc n'i ye jamana in yɛrɛ sariya ta an bɛ état de droit fɔ don mais o t'a bali ko cour suprême ka ɲi mais non a man ɲi par contre a man ɲi o ka fɛn président min tun bɛ à la retraite là non a man ɲi actuellement je crois qu'un Nona Bla de bɛ yen je crois bien a man ɲi pour une raison simple an m'a fɔ ko Mali kiiritigɛla bɛɛ man ɲi Mali kiiritigɛla ɲuman caman bɛ yen nka ne tɛ foyi fɔ a ye kiiri ko bonda ko ka bi jamana in kɔnɔ a b'a dɔn tigitigi kiiri bɛ tigɛ cogo min na wari bɛ hali sini kiiri tigɛ jamana in kɔnɔ nkalonitigi ta bɛ kɛ tiɲɛ ye tiɲɛtigi ta bɛ kɛ nkalon ye hali sini jamana in kɔnɔ misali wɛrɛ t'a la a baden b'an bolo misali baden bɛ yen an yɛrɛ baden bɛ se k'a sɛbɛntiya donc an tɛ kuma n'an yɛrɛ ye quoi nka il y a de très bons juges dans ce pays de très très bons juges donc mais an bɛ tali kɛ misali kɛ dɔrɔn comme an ye sariya baarakɛlaw ye n'o ka sɔrɔ sariya tigɛbagaw yɛrɛ ko k'olu dalen tu marabagaw la donc an minnu yɛrɛ bɛ kɛnɛma an b'a fɛ ko bɔn mankan bɛ nin yɔrɔ in na donc n'i ye Mali institution fɛn fɛn ta i b'a ye problème bɛ nin institution bɛɛ de kɔnɔ an b'a fɔ de ko crise institutionnelle donc a sera waati la bi n'i y'a caman kɔlɔsi komi n b'a f'i ɲɛna a bɛɛ sariya sɔsɔ de mandat mun banna mun b'an bali ko mandat lakuraya donc an y'a mɛn effectivement que conseil économique social et culturel fana olu mɔgɔw fana nana 2015 olu nana 2015 avril 2015 et maintenant je crois que olu fana ka mandat fana banna oui mais maintenant voilà mandat o banna mais jɔn de kan ka fɛɛrɛ kɛ pour que u ka se ka don mandat kɔnɔna na bon comme an b'a fɔ cogo min na jamana maralen bɛ mɔgɔ dɔw de bolo an b'a fɔ par exemple président ale de jamana sariya bɛɛ n'a fɛn bɛɛ tɛnkulen b'ale de la a fɛ jamana institution bɛɛ tɛnkulen b'ale de la ale de wajibilen don ka a lakɔlɔsi jamana sariya so bɛɛ i n'a fɔ institution fana bɛɛ a ka se ka boli a boli cogo la u ka se ka baara kɛ o baara kɛ cogo la nka a dɛmɛni don baara fɛ kosɛbɛ cour constitutionnelle fɛ o de y'a to an b'a ye waati dɔ la a kɛra furugufurugu caman ye bi jamana in kɔnɔ députés ka mandat banna don min na jamana marabagaw ye conseil des ministres extraordinaire kɛ k'a fɔ ko mandat banna ko ka mandat ko ka dɔ fara a kan a mankan ma dogo mɔgɔ si la nka hali bi fana cour constitutionnelle ye ko dɔw kɛ mun ma faamu jamanadenw fɛ siɲɛ fɔlɔ la cour constitutionnelle ko a tɛ se ka kɛmɛ parce que jamana sariya kisɛ 61 b'a fɔ ko député bɛ taa sanji 5 in mana ban wajibi de fo kalafili kura de ka kɛ a y'o fɔ a kumakan fɔlɔ la nka a y'o fɔ le 12 septembre
nga kalo kelen jour pour jour le 12 septembre le 12 septembre ayo fo donc kalo kelen le 12 octobre a segina ka be be ko do ka fara mandaka maintenant do be fara mandaka tiendo clé mu fo no constitution fait o e mun do no 20 à 40 jours 60 40 jours nga ye kalo wara fara kan katla kalo tan kelen fara kan mu yera na ni gelela ni bela ko mu nya do fara kan kalo wara folo yi fara kan o kun fora nye o kun fora ko gɛlɛya bɛ jamana camancɛ yan fan fɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ lakana sera tigɛ fɛ ko jamana lakana sera dakun dɔ la bi a ka gɛlɛ ka kalafili jamana den bɛɛ ka se ka kalafili mu participer o kɔfɛ a ye a lakuruyali min kɛ kalo 11 kuma fɔ o la o de dabaliban ye mɔgɔ minɛ parce que ni kalo 6 fɔ ne ko sɔn dɔ kan ka fara kan a kan ka fɔ an ye an tun ko kalo 6 in na ko nin de gɛlɛya bɛ yen kalo 6 dafara nin gɛlɛya kelenw de bɛ yen wa kalo 6 dafara nin de farala kan nka o si ma fɔ an ye dɔ de farala kan ten donc sariya kɔlɔsibaa minnu yɛrɛ kan sariya kɔlɔsibaaw encore une fois de plus donc olu fana y'a sɔsɔ u b'a sɔsɔ don o don u bɛ k'o de f'i ye ko in bɛ yen de mais a fɔra u y'a fɔ ko article dɔ b'an ka sariya sunba kɔnɔ article 85 a b'a ko la cour constitutionnelle régulatrice du fonctionnement régulier des institutions n'i y'o fɔ dɔrɔn i bɛ se ka fɛn bɛɛ bila a kɔnɔ ko bɛɛ bɛ bila a kɔnɔ nka hali o ye fana a kɛcogo ɲuman bɛ yen a fɔcogo ɲuman bɛ yen o de to an bɛ ka jamu kɛ a bɛ ka kɛ bamanankan na bamanankan ka gɛlɛn ne yɛrɛ bolo mais ni tubabukan don i b'a fɔ fɔcogo la fɔcogo min ka nɔgɔn ni naɲɔgɔn bɛɛ ye article 85 b'a fɔ ko le fonctionnement régulier des institutions incombe à la cour constitutionnelle ni gɛlɛya bɛna don institution ka baara la cour constitutionnelle de kan k'a latɛmɛ mais a latɛmɛ cogo fana i b'a ɲɛfɔ jamanadenw b'a faamu cogo min na nka n'i ma se ka ɲɛfɔli kɛ la a tɛ faamu jamanadenw fɛ cogo kosɛbɛ donc o de fana ye crise institutionnelle ni problème bi a gɛlɛyaman fana belebeleba ye o de ye n bɛ segin a kan sariya sɔsɔ ye d'accord donc aw de y'ale o la i b'a ye jamana ɲɛmɔgɔ man kunna parce que kuma tɛ yen kuma bɛ yen parce que a fɔlen don bi ko kalafili jamanaden mun b'an bolo o ye maa 8,8 de ye nka kalafili bɛɛ la maa 2,000,000 de ye kalafili donc kalafili in fana bɛɛ la o maa 2,000,000 fana tilara Sumayila ni ale de ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ ko ale taara maa 1,000,000 de y'ale ta donc a bɛ se ka fɔ cogo di jamana mun ye maa 1,20,000 ye 1,700,800 ko 1,000,000 de ye o jamana ɲɛmɔgɔ ta donc o de y'a to mɔgɔ caman b'a fɔ ko même président man kunna ko légitimité t'a la yɔrɔ in bɛɛ de b'a cogo la parce que n'i y'an ka sariyakisɛ 26 ta kumakan dɔ b'a kɔnɔ kumakan in ka girin kojugu a b'a fɔ ko la souveraineté appartient au peuple tout entier a m'a fɔ ko la souveraineté appartient au peuple a ye tout entier mun fɔ o de y'a gɛlɛya a ko jamanaden bɛɛ lajɛlen Mali jamanaden ye kelen de ye tilacogo t'a la an tɛ se ka tila donc n'i dun y'o fɔ dɔrɔn anw b'a fɔ hali ni sariya ma mun fɔ fɔcogo dɔ bɛ yen n'i k'i b'a boli an ka kalafili bɛɛ kan ka kɛ falaki ye ka d'a kan a fɔra ko maa 1,000,000 mun ka taa o de maa 1,000,000 kan ka kalafili oui mais bɛɛ fana tɛ se ka mais an ma deli ka élection fana ye diɲɛ kɔnɔ élection min jamanaden bɛɛ lajɛlen fana ouais mais an ka jamana sariyaso an ka sariyaso tara cogo min na a b'a jira k'a fɔ ko diyagoya ni maa in au moins moitié k'a ta en fait majorité non mais puisque déjà a fɔra ko malien tout entier ko malien kelenna bɛɛ lajɛlen donc ouais o de sɛbɛnni cogo cɛjugu ye o parce que o t'i i t'a ye mɔgɔ si bara ni Côte d'Ivoire sariya sunba ta article 50 o représentation u b'a fɔ dɔrɔn la souveraineté appartient au peuple France b'a fɔ souveraineté appartient au peuple bɛɛ b'a fɔ ko la souveraineté appartient au peuple Mali de ko ko la souveraineté appartient au peuple tout entier donc o de fana o yɔrɔ la fili b'a la parce que tout entier bɛ kɛ cogo di mais o tɛ la sɔrɔ o sɔrɔ cogo t'o la yɛrɛ parce que a bɛ fɔ a ma k'an ka principe de gouvernance ye gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple an ka devise ye un peuple un but une fois ye donc peuple in bi fan bɛɛ n'i ko tout entier bɛɛ de don i tɛ se ka dɔ ta ka dɔ to donc a ti bɛn sariya sɛbɛncogo la a ti bɛn sariya ɲɛfɔ yɔrɔ la donc gɛlɛya fana bɛ nin yɔrɔ in la ok donc maintenant docteur an y'a ye kɔsa in na wulikajɔ minnu bɛ sen na i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔw ye wulila k'a fɔ ko jamana ko gɛlɛya nana i yɛrɛ da magara k'a fɔ fɛn caman bɛ sariya minnu sariya batobaliya u ka ca jamana in kɔnɔ kosɛbɛ donc an y'a ye k'a fɔ jɛkulu minnu wulila n'o ye RFP M5 mɔgɔ ye olu ka laɲini fɔlɔfɔlɔ nana jira k'a fɔ ko ka président ka taa ko ka institution bɛɛ ci k'a ban bɔgɔbɔgɔ a si kana to yen bon aw minnu ye sariya dɔnbaw ye i yɛrɛ ko ten k'i tɛ politique la i ta ye ka sariya ye mun fɔ i bɛ kuma o de kan aw bɛ mun sɔrɔ ka fɔ nin yɔrɔ in na tari nin yɔrɔ in nin fana ye sariya sɔsɔ dɔ ye ayiwa tɛ se ka fɔ ko sariya sɔsɔ don bilen sariya sɔsɔ don dɛ mais an tɛ se ka fɔ sariya sɔsɔ don bilen parce que jamana sariya diɲɛ Mali sariya sun a kalan n'i y'a kalan dɔrɔn i tɛ sunɔgɔ fɛn bɛɛ jɛlen don a kɔnɔ mais an y'a bayɛlɛma k'a dama tɛmɛ de a sariyakisɛ 28 n'i y'a lajɛ a b'a fɔ ko politique tɔn n bɛ segin a kan politique tɔn a dagalen tɛ politique tɔn ma a k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka walan sɛbɛn ni politique tɔn b'a fɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔya la a b'a laɲini kalafili de sira fɛ mais ni kalafili sira tɛ
politique tɔn tɛ se k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ka walan sɛbɛn. O sɛbɛnnen don constitution. O sɛbɛnnen don constitution kɔnɔ. Mais bi na politique tɔn tɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ka taa. Politique tɔn minnu bɛ ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka taa dɔn fiyewu. I tɛ se k'u kɔn. I tɛ se k'u kɔn dɛ. I tɛ se k'o politique tɔnw kɔn bi munna ka d'a kan ale président min b'an kunna bi k'ale to jamana fanga sinamatɔnya ɲɛmɔgɔya la a politique tɔn ɲɛmɔgɔ tɔ ale fana y'a fɔ ATT ma k'o dɛsɛra k'o tɛ se k'o ka gɛn. I bɛ ka y'a fɔ. Oui, mais a waati la foyi ma bɔ a la. Ale y'a fɔ de o mais ale ma a waleya bɔ ninnu bɛ ka waleya de o. Oui, mais parce que ninnu bɔra kɛnɛ kuma ye fɔli de o n'ale y'a fɔ ko sariya ma bɛn n'a ye ko politique tɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ka walan sɛbɛn mais ale politique tɔn ɲɛmɔgɔ tɔ y'a fɔ ko ATT ka walan sɛbɛn n'a fɔra ale fana ma k'ale fana ka walan sɛbɛn Dankara tɛ se ka ko kuma na o kuma ye ko in bɛ yen de o ye kelen ye démission an tɛ se ka fɔ fana jamana in sariya kɔnɔ ko président tɛ se ka démissionner tiɲɛ don a bɛ fɔ ko quand le président est empêché de quelque manière que ce soit ko assemblée wasabulon ɲɛmɔgɔ b'a remplacer mais an y'a fɔ n ko ATT démissionner na parce que constitution ye mun ye droit constitutionnel an bɛ mun fɔ nin ye sariya sunba sariya tigɛ n'an b'a kuma fɔ a bɛ tali kɛ fana jamana sariya la waleya cogo min a waleya cogo b'a fɔ jira ko ATT delila ka démissionner jamana in kɔnɔ ale cour constitutionnel kelen ale y'i sɔnni sigi a kan a démissionner cogo min na donc a tɛ se ka fɔ donc mun b'a to bi politique sira kan mɔgɔ caman bɛ fɛn dɔ jateminɛ n b'a fɔ k'a jɛya bi n'i y'an ka sariya sunba ta article 42 a b'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ fanga b'a la ka jamana wasabulon ci assemblée nationale ci nka n'i ye taamala nin u y'a fɔ ko ka assemblée nationale ci tiɲɛ don jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se k'a ci article 42 mais bi a tɛ se k'a ci a tɛ se munna a tɛ se k'a ci mun na politique kuma tɛ dɛ politique b'a fɔ wari t'an bolo o ye politique kuma ye mais sariya sira fɛ u ma san kelen sɔrɔ ayi san kelen ye n'o ka sɔrɔ a y'a ci wasabulon la kurayala a la kurayalen a tɛ se k'o de ci n'o ma san kelen sɔrɔ an bɛ don min na ko bi a bɛ se ka wasabulon ci sini sɔgɔma nka ni wasabulon kura de taara n'o ma san kelen sɔrɔ a tɛ se k'o de ci sinon wasabulon kura min sigira a bɛ se k'o ci hali sini nka n ko a tɛ se k'a ci a tɛ se k'a ci mun na ka da ka sariya sunba min b'an bolo o sariya tigɛ sunba n'a ye cour constitutionnelle ye ŋunuŋunu kan tɛ mɔgɔ 5 b'a kɔnɔ bi minnu ye walan sɛbɛn kelen taɲana bi maa 3 dɔrɔn de bɛ yen or cour constitutionnelle de bɛ candidature reçoit ale de bɛ contentieux vider ale de bɛ résultat définitif kɛ n'i ye wasabulon ci bi i bɛ kala fili cogo di cour constitutionnelle tɛ e bolo ka candidature reçoit cour constitutionnelle tɛ e bolo ka contentieux vider cour constitutionnelle tɛ e bolo ka jaabi di donc e bolo wasabulon tɛ se ka ci tun wasabulon tɛ se ka ci tant que cour constitutionnelle problème ma réglé i b'o de réglé fɔlɔ parce que cour constitutionnelle de b'a to docteur RFP M5 mɔgɔ ye nin mɛn da non mais ayi n'u bila ɲɔgɔn na n'u tɛ bila ɲɔgɔn na o e m'a faamu an bɛ sariya aw bɛ ka aw y'a fɔ ko fura tɛ sariya la yen de an k'i ma ko le droit n'a pas de solution yan dɛ on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale tant qu'on ne résout pas d'abord le problème de la cour constitutionnelle fo cour constitutionnelle kura ka sigi an bolo fɔlɔ de parce que n'i ye cour Assemblée nationale ci i bɛna assemblée i bɛna élection kura kɛ cogo di n b'a fɛ k'o de f'i ye o donc o ye kelen ye docteur mais est-ce que o fana bɛ se ka kɛ parce que a fɔra bon parce que c'est vrai que an tɛ sariya dɔn an bɛ ɲininka de parce que cour constitutionnelle fɔra a fɔra ko u tɛ se ka u ka mandat ye san 7 de ye donc maintenant ni mɔgɔ damadamanin tɛ yen i n'a fɔ u bɛ situation min na sisan fo u ka remembrer de donc fo u ka laɲini kɛ bon minnu bɛ u ka sariya bɛ mun fɔ démission na article 9 in de don n'u démissionné na d'ailleurs olu fɛ yen c'est très propre elle dit que la démission ne prend effet qu'à la date du remplacement du démissionnaire. Et kala bɛ fili ni u démissionna démission bɛ di u ka ɲɛmɔgɔ de ma Manasa. Manasa de fana b'a lase u tabagaw ma autorité de nomination ma donc tile 30 kɔnɔ u kan ka nɔrɔ bila ɔ mankan bɛ yen de o donc mun ye mun ta o de b'o nɔrɔ bila ɔ bi maa 2 b'a la minnu ye walan sɛbɛn olu tun taara wasabulon ɲɛmɔgɔ de fɛ. wasabulon mun ɲɛmɔgɔ b'an bolo bi bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya fana ni mankan caman b'ale nɔfɛ funu fɔ ɲɔgɔn kɔ caman b'ale nɔfɛ est-ce que sɔn bɛ kama a fɔra ko kɛlen don mun tali yɛrɛ ma commune 5 na n'o yɛrɛ tilala ka kɛ wasabulon ɲɛmɔgɔ ye est-ce que sɔn bɛ kama ko ka mɔgɔ 2 di cour constitutionnelle la o fana gɛlɛya dɔ fana de ye surtout que o mɔgɔ 2 bɛna di pour que u ka tila ka kulu bɔ yen pour que a tila kulu bɔ yen mais ne ni gɛlɛya faso donc mais a fɔra bɛ kɛ mun n bɛna bɛɛ ɲɛf'i ye donc o de y'a to article 42 application tɛ se juridiquement a tɛ se ka kɛ tant que le problème de la cour constitutionnelle n'est pas réglé a problème filanan mun ye sariya sunba kɔnɔ sariya kisɛ dɔ bɛ article 50 b'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ k'ale bɛ se ka ni fanga gɛrɛla nin cogo la ale bɛ latɛmɛli kɛ n'a yɛrɛ ka nagakɔrɔ fanga cayalen ye a fɔra ko jamana mankan dun b'ale yɛrɛ de fana kɔ ko jamana président ka démissionner
n'i y'a fɔ k'a ka démissionner an y'a fɔ sisan ko a ye fanga kɛ n'a kɔrɔ fanga ye mun na o de kɔlɔlɔ b'a nɔfɛ mais sariya sunba b'a fɔ ko gɛlɛya m'an bolo an kana bi k'ale bɛ se k'o gɛlɛya tɛmɛ n'o y'a sɔrɔ caman farala ka fanga kan a fɔra ko mɔgɔ min ka walan sɛmɛ a bɛ taa caman fara u ka fanga kan cogo di si o ye kelen ye a gɛlɛya filanan fana ye mun ye a fɔra ko o tɛ se ka lawaleya cogo si la fo a ka premier ministre ladɔnniya ko o hakilina ta ka assemblée président hakilina ta ka cour constitutionnelle président hakilina ta ani ka haut conseil des collectivités président hakilina ta or gɛlɛya dɔ ye ko ka cour constitutionnelle ci gɛlɛya dɔ fana ye ko ka assemblée ɲɛmɔgɔ donc ale b'o se k'o fana kɛ cogo di donc article 50 fana a tɛ se ka waleya donc nin bɛɛ kɔfɛ i b'a ye ko an ka jamana sariya se t'a ye bilen fura t'a la sariya tɛ se ka nin problème tɛ na a ɲɛnabɔ cogo tɛ yen sariya fɛ maa o maa b'a fɔ k'a bɛ ɲɛnabɔ sariya fɛ o bɛ baro de kɛ mais sariya tɛ se ka ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛnabɔ cogo di o ye fɛɛrɛ hakili donc n'an b'o fɔ o ye politique ye bɛnkan sɛbɛn o bɛnkan sɛbɛn diɲɛ fan bɛɛ an y'a ye o de ye kɛlɛw latɛmɛ an y'a ye Burundi gɛlɛya bɛnkan sɛbɛn de y'a latɛmɛ an b'a fɔ ko accord d'Arusha RCA Centrafrique gɛlɛya an y'a ye an b'a fɔ ma ko accord de Libreville Côte d'Ivoire min b'an kɛrɛfɛ o gɛlɛya accord de Marcoussis de y'o latɛmɛ donc o bɛnkan sɛbɛnw n'a ɲɔgɔnnaw de ko don olu de bɛ se accord de Pretoria o ye Congo RDC latɛmɛ donc o bɛnkan sɛbɛn bi f'an ka se ka se o yɔrɔ de ma pour que bɛɛ ka bɛn a kan an bɛ jamana bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo di mais n'i y'o fɔ dɔrɔn o bɛ fɛn fila de fɔ constitution b'an bolo bi a dɛsɛra se t'a ye bilen dabali t'a ye an b'a bila kɛrɛfɛ an bɛ passer petite constitution na an bɛ bɛnkan kɛ jamana ko an ka baara minnu boloda pour que ka se basigi ma an b'o bɛɛ sɛbɛsɛbɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ an bɛ nin kɛ nin waati an bɛ nin kɛ nin waati an bɛ nin kɛ waati an bɛ nin kɛ waati kɛcogo bɛɛ b'a la hali sariya sunba min b'an bolo président fanga 5 de b'a bolo article 38 a bɛ premier ministre sigi article 41 a bɛ se ka référendum convoqué article 42 a bɛ se ka wasabulon ci article 45 il est le président du haut conseil du conseil supérieur de la magistrature et article 50 o y'a ka pouvoir exceptionnel ye n'a bɔra nin fanga 5 min fɔlen filɛ nin na président bɛ se k'a fanga bɛɛ di premier ministre ma hali accréditation des ambassadeurs des nouveaux ambassadeurs o bɛ kɛ premier ministre de fɛ yen donc an y'a fɔ fɛɛrɛ ka tigɛ bɛn ka kɛ premier ministre kan bɛɛ bɛnnen bɛ premier ministre min ma gouvernement ka sigi bɛɛ bɛnnen bɛ gouvernement mun kan u ka baara kɛ sur la base de ces chronogrammes là waati ni waati a ka ɲini ka dɔn an kan ka nin kɛ ka bɛn ka nin dafa ka nin bɛn nin waati ma ka nin kɛ ka nin bɛɛ dɔn pour que jamana in ka bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ mɔgɔ bɛ pan fɛn dɔ de kunna o ye min bɛnkan sɛbɛn bɛ anw ni banbaganciw cɛ n'an b'a fɔ accord pour la paix et la réconciliation Mali in bɛ yen de fanga in bɛ yen de o de la bɛnkan in bɛ yen n'an y'a ci n'an y'a bɛɛ ci an b'a fɔ cogo min na bɛnkan sɛbɛn in bɛ kɛ mun ye accord in a tɛŋuni bɛ kɛ mun na bilen foyi t'a yɛrɛ n'a ka kuti ma et puis mɔgɔ bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ o bɛ anw kan kamana kɔ an ye karamɔgɔ tɔw jɔrɔlen bɛ an ka wo kɔnɔ n'aw ye bɔlɔlɔw lajɛ anw Musa a ka tailleur ne tɛ kɛ n b'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ mais aw ka taa a lajɛ don ko de bɛ sema mɔgɔ sɔrɔ ils ont une diplomatie agressive u ni don ko don ambassadeur dɔ bɛ ɲɔgɔn ye la don ko don sur le terrain diplomatique ils sont très dynamiques très vivaces u bɛ tile ministre ma ɲɔgɔn ye la ambassadeur Belgique ambassadeur États-Unis ambassadeur français ambassadeur don ko don i b'a sɔrɔ ni diɲɛ seleke 4 tɔnba dɔw bɛ ɲɔgɔn ye la o b'a yira anw bɛ sama sama la ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ k'u ka bɛnkan sɛbɛn in da don o don waati dɔ bɛ na se u bɛna fɔ aw y'an coron k'an bila bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ jamana mun kama jamana in aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a tɛ yen bilen or tiɲɛ don jamana in tɛ yen bilen a tɛ yen bilen kɔrɔ ala k'an ɲuman bɔ a la jamana représentant aw y'u ɲini k'a ye k'a fɔ ko les représentants de l'État les préfets mais olu bɛɛ ka bɔ a la laban na u ka jɛkulu tɔn y'a fɔ ma ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ la k'u k'u sama ka bɔ yen jamana yɛrɛ tɛ jamana fan bɛɛ donc on est dans un pays où l'autorité de l'État n'est pas sur l'étendue du territoire donc o bɛ se ka don jamana yɛrɛ ka kɛlɛya la fɔlɔ donc ni jamana ka kɛlɛya dun tɛ yen an bɛ fu de kan hali bi donc an ma bɔ gɛlɛya in kɔnɔ donc bɛnkan sɛbɛn b'an na bɔ yan ani transition fana bɛ se ka bɔ yan Burkina bɛ y'o de kɛ o bara olu ye transition sigi pour que k'an bɔ nin. Mais juste dès que le détail nous doit le faire quand même. Admettons maintenant que cour constitutionnel mɔgɔ solution ka se ka sɔrɔ la a fɔra ko tile 30 de bɛ di cour constitutionnel président ma disons a bɛ autorité de nomination contacter u bɛ mɔgɔ di ka cour remembrer mɔgɔ kɔrɔw ka don a kɔnɔ mais ni mɔgɔ kɔrɔw nana fara cour kɔnɔ ka cour mɔgɔ kɛ mɔgɔ 9 ye sisan jɔn bɛ kɛ président ye ou bien président min bɛ yen o de bɛ to président la. a ka mandat ma ban. a ma ban donc ale bɛ to président la. a ka mandat ma ban ni remembrement don an ɲɛ t'a la cogo min na u bɛ se k'a fɔ ko b'a bɔ yen nka u b'a bɔ cogo di règlement intérieur b'u bara dɛ mun b'a f'u ma
k'u wajibilen k'u ka baara kɛ tilennenya jɛlenya ladiriya kɔnɔna na ni fɛɛrɛ ni a bɛ fɔ cogo di prévu lahalaya sɔrɔla k'a fɔ k'u ma baara kɛ a jɛlenya la o bɛ se ko tɔnden tɔ mana kura minnu mana na o bɛ se k'a fɔ ko an ma jɛn n'a ye nin ka to an kunna ka d'a kan kalafili mun tɛmɛna n'o ka sɔrɔ dɛ n bɛ segin a kan n'o ka sɔrɔ u ye fiɲɛya la fiɲɛ mun i n'a fɔ an bɛ ka mun bɛɛ fɔ nin ye o fiɲɛw bɛ se ka reprocher Manasa la donc a bɛ fɔ a ye i y'a la mara cogo min na donc tant que olu fiɲɛw ma yira la fiɲɛ bɛ yira bɔcogo ti Manasa la sisan fiɲɛ yira la a bɛ se k'a la bɔ ɲɛmɔgɔya la ka mɔgɔ wɛrɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye donc waati na o b'a yira bɔcogo foyi t'ale la jamana ɲɛmɔgɔ kɔni sariya t'a bolo k'a fɔ k'a bɛ démissionner a tɛ se a tɛ se ka taa waati jumɛn a bɛ taa san wɛrɛ 2021 a bɛ taa ni 2021 ma dafa a tɛ se ka taa fo ka sɔrɔ a yɛrɛ démissionner n'a yɛrɛ ye a dun kuma ye mun fɔ o don na n'an ye mun mɛn n'a y'an yɛrɛ lasiran a démissionner ko t'a kɔnɔ parce que a yɛrɛ y'a fɔ k'a tɛ taa yɔrɔ si ko wa ko n'a bɛ sali don o don k'a bɛ taa n ka don jamanaden fɛn fɛn bɛ ale la burujalen ko mara bɔ baara gɛlɛyara d'accord donc docteur vraiment an sera émission ba yɔrɔ ma mais vraiment i ye kuma minnu fɔ vraiment c'est instructif a bɛ maa bɔ ko kalama a bɛ mɔgɔ kalan ne yɛrɛ tun bɛ ko caman dɔn i ka kuma ninnu bɛ n y'a dɔn wa n tɛna kɛ an wele laban ye ka ɲɛsin ma tuguni vraiment an bɛ waati min na ko sisan Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ aw ka nin kuma ninnu ka ɲi bɔlɔlɔw kan journalistes kan ka wele a ka maaw kalan parce que i ye kuma dɔ fɔ c'est très important maliyɛn walalen tɛ an kalannen tɛ maliyɛn yɛrɛ kalan tɛ surtout sa yɛrɛ caman bɛ ka fara a kan donc obligatoirement maliyɛn kan ka bɔ ko kalama information kan ka di jamanaden ma bon maintenant an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ sisan Ibu ɲininkali dɔ b'e bolo parce que nin ne ka ɲininkali laban ye ka ɲɛsin docteur ma donc docteur maintenant e bɛ se ka mun fɔ ka ɲɛsin jamana kalifalen don maa minnu ma nin waati na ani jamanadenw pour que Mali bɛ cogo min na an kana taa an yɛrɛ sɔrɔ dingɛ dɔ kɔnɔ an ka dɛsɛ ka bɔ a kɔnɔ oui o de y'a to jamana fila t'an bolo jamana kelen don ni jagoya mɔgɔ b'aw kan ka na kow da ɲɔgɔn ma mais an k'a da ɲɔgɔn ma n'i ye kow da ɲɔgɔn ma a b'a to ko dɔ bɛ faamu kosɛbɛ don min na zayirikaw bɛ Mobutu gɛn n'a fɔra u ye k'u tun bɛ kɛ tan u tɛ sɔn a tun tɛ kɛ nka o ka jan n'an ye Libi ta dɔrɔn don min na Kadafi bɛ gɛn n'a to fɔra Libiyɛnw ye ko Libi bɛna kɛ tan parce que mun fɔra Libiyɛn a fɔra k'aw ka jamana mara cogo de ma ɲi Kadafi ma ɲi a y'a gɛn a gɛnna cogo min na n'o ka sɔrɔ u tun b'a dɔn k'a bɛ kɛ tan u tɛ sɔn donc an bɛ mun fɔ dɔrɔn tiɲɛ don laɲini bɛɛ bɛ bɛn démocratie kɔnɔ nka ne yɛrɛ o tɛ droit ye dɛ parce que n y'a fɔ n ko droit solution tɛ droit bolo mais ni n ko n bɛ kuma jamanaden tɔ n b'a fɔ jamana institution bɛɛ tɛ se ka ci kana bɛɛ ci ɲɔgɔn fɛ n'i y'a bɛɛ ci ɲɔgɔn fɛ a jɔli bɛ kɔmana kan Burkina y'a kɛ dɛ insurrection populaire kɛra nka Ala barika la sɔrɔsiw ye fanga ta joona ka bɛn parce que ni sɔrɔsi ma fanga ta dɔrɔn bɛn tɛ k'a nɔfɛ minnu bɛ jamana marabagaw fɔ k'u ka bɔ jamana mara la ni an ka kɛ président i bɛ k'a démissionner na institution bɛɛ cira bɛɛ taara jamana in marali b'an kamana kan sini sɔgɔma sini ɲɛna an tɛ se ka mara cogo si la jɔn bɛ sɔn jɔn ta ma ko in bɛ yen jɔn bɛ sɔn jɔn ta ma a bɛna kɛ baara ye an ka bɛn fɛn kelen ma voilà donc o de y'a to anw ka laɲini na an b'a fɔ tiɲɛ don jamana ɲɛmɔgɔ a y'o to yen a dɛsɛra o a ma dɛsɛ o ko b'a kɔlɔlɔ fɛn b'a kɔ a ye jamana ɲɛmɔgɔ kelen bɛɛ to yen au moins Kadafi ale bɛ yen institution tɔ si ma ɲi ale yɛrɛ ma ɲi nka ale fana tacogo ka fisa ale ka taa ka fisa ni caman ye a ye jamana ɲɛmɔgɔ to yen ale kɛrɛfɛ an b'a kɛ cogo di on peut reconstruire autour du président nka o tɛ se ka kɛ fana fo président yɛrɛ ko a yɛrɛ y'a fɔ k'ale ka parti tɔn m'a sigi ko malidenw de y'a sigi fo politique tɔn k'a faamu k'olu ta tɛ fanga ye fanga ye jamanaden bɛɛ de ta ye fanga nɔfɛ kɛlɛ de y'a gɛlɛya parce que mɔgɔ si t'a fɛ k'i da ka bɔ tulu la ko in bɛ yen de nka ni bɛɛ sɔnna ko Mali don ka Mali bila sanfɛ ne bolo a ka ca Ala fɛ an bɛ bɛn ko la an bɛ bɛn a la an bɛ latɛmɛli kɛ sinon kuma bɛ kuma na an bɛ siran k'a fɔ parce que an bɛ état de droit fɔ cogo don maaw bɛ laminɛ don o don k'i latunu ne bɔra n ka taa n ka so i y'a faamu wa donc a ka gɛlɛn kojugu quoi jamana yɛrɛ sanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔw tununa yanni o cɛ Birama tununa yan mɔgɔ bɛ tunu hali sini sɔgɔma dɔw bɛ minɛ k'i latunu i t'u ta yɔrɔ dɔn donc o bɛ jamana min kɔnɔ mɔgɔ bɛ siran ka kuma ka wasa donc mais o b'a to o bɛɛ b'a to yɛrɛ la ko jamana de ma kɛ jamana kolo gɛlɛn ye hali bi fɔlɔ an k'a to fɔlɔ ka jamana basigi a tɛ kɛ tɔn kɔ politique tɔn kɔ a tɛ kɛ société civile kɔ il faut une forte société civile il faut des partis politiques très forts il faut des leaders religieux il faut les légitimités traditionnelles bɛɛ ka wele bɛɛ ka jamana bila sanfɛ bɛɛ ka sɔn ka dɔ bila dɔ ye bon an ye M5 ka fɛnw ye bi da ma sa ma mɛ c'est des négociations mais i bɛ se ka mun fɔ o la
Oui, négociation d'eau. Ils ont dit quelque chose. Peut-être que c'est Yorni Kalantelia là, si ça ne vous dérange pas. Hein, qu'on rentre dans une transition, que dissolution de l'Assemblée nationale, mise en place d'un organe législatif et de transition, renouvellement intégral des membres de la Cour constitutionnelle, mise en place d'un gouvernement de transition avec le Premier ministre qui est désigné par le M5, et puis le président de la République ne peut pas le faire démettre. Ça attire à des tout de suite, et puis, feuille de route adoptée avec un chronogramme, impact social, détachement des services exécutifs de l'État de la présidence. Oui, donc, i hakilila tigɛlen don k'a fɔ ko i bɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔ n'i ma kɛ jɛlenya kɔnɔ mɔgɔ tɛ se k'i dankari i ka baara la quoi parce que dɔw bɛ baarakɛla jamana in kɔnɔ bi baarakɛla bɛ yen dɛ mais i tɛ se ka baara yɛrɛ kɛ ka ɲa parce que n'i y'a kɛ ka ɲa mɔgɔ dɔ b'i bɔ i nɔ la jamana in tɛ baarakɛla fɛ donc o n'a ɲɔgɔnna caman de don donc je dis ça c'est des négociations en tout cas olu ye dɔ fɔ il appartient maintenant au camp d'en face donc président n'a ka mɔgɔw an bɛ se ka mun bila an bɛ se ka mun to yen donc ne yɛrɛ kɔni bolo bi jamana in mɔgɔ si tɛ se ka fɔ ko gɛlɛya t'a kɔnɔ bɛɛ sɔnnen b'a ko gɛlɛya b'a kɔnɔ mais mun bɛna gɛlɛya o de ye hali bi a ɲɛ bɛ sama-samali mun na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fanga an bɛ président kɔ on ne doit pas défendre les institutions de la République mɔgɔw b'a fɔ ne ka hakilina on ne doit pas défendre les institutions non i bɛ institution défendre mun na institution mana ka baara kɛ i tɛ se ka défendre institution yɛrɛ b'a yɛrɛ défendre e bilara fɛn dɔ la i y'a kɛ a kɛcogo la mais i bɛ siran mun ɲɛ cogo di an bɛ se ka wuli bi k'a fɔ k'i bɛ institution laɲini min bɛ institution dɔw kan bi k'e bɛ t'o défendre répression min kɛla la a ma se défendre ma a ma l'avis contraire a fɔra ko wasabulon tacogo ma ɲa ok n'a tacogo ɲana n'a dalu ye a fɔra ko gouvernement baarakɛcogo ma ɲi n'a baarakɛcogo ɲana n'a dalu ye président e yɛrɛ tɛ ka fanga mara faragantɔ la n'a dalu ye dalu de bɛ na ni dalu de fila bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ mais mɔgɔ dɔ man kan tɛ ka bɔ k'a fɔ Ibu ye n ka mɔgɔ ye mais Ibu kɔ Ibu bɛ nkalon tigɛ Ibu bɛ tiɲɛ fɔ Ibu tiɲɛnikɛla sugu sugu mais Ibu kɔ parce que Ibu don a tɛ kɛ ten jamana bɛ o de y'a to n bɛ fɛ k'a fɔ an bɔli gɛlɛya kɔnɔ a jubaju dɔ bɛ yen an kana ɲɔgɔn lajɛ an ka jamana lajɛ ni mun ye filila hali n'i fa de don n'i y'a dɔn a ka baara kɛcogo la a ma ɲa a fɔ a ma ɲa donc an bɛ se k'a latilen cogo min na a bɛ latilen ten nka ni bɛɛ y'i fɔ ko n ka parti de défend parce que ne ka parti mana kɛ fanga na ne fana bɛ dɔɔnin de sɔrɔ ne bɛ dumuni kɛ yen de kɔngɔ ka problème filɛ nin jamana jɔ la parce que il faut reconnaître que bi Mali jɔbaliya gɛlɛyaba o ye kɔngɔ gɛlɛya de parce que an bɛɛ b'an jɔyɔrɔ de makara an bɛɛ b'an ka sɔrɔ de makara ni an bɔra ni ne ka mɔgɔ bɔra yen ne tɛna se ka n ka nasɔngɔni sɔrɔ donc ne bɛ ka kɛlɛ kɛ n ka mɔgɔ ye. mais docteur i ye mun fɔ ko ninnu ye mun fɔ c'est quand même c'est une proposition. c'est une proposition proposée mais a ka ɲi. ne bolo o de nin de y'a kɔrɔ politique ye ne bolo si le président accepte a ma fɔ k'ale ka bɔ yen bilen mais a fɔra ko premier ministre dɔ ka na bɛɛ bɛnnen bɛ premier ministre mun kan an y'a fɔ sisan ka sɔrɔ an ma nin kalan yɛrɛ bɛɛ bɛnnen bɛ premier ministre mun kan chronogramme ka di mun kan ka kɛ waati min na mun kan ka di waati min na bon pour moi ce sont des propositions que les M5 a fait an t'a fɔ k'a ɲa k'a man ɲi mais il appartient maintenant au président d'apprécier et il appartient à la famille présidentielle je dis bien a fɔ cogo di a b'a fɔ bamanankan na cogo di président n'a ka baarakɛlaw u ka jɛ k'a lajɛ mun bɛ se ka kɛ o fana k'u ka proposition kɛ nous disons les négociations viennent de commencer. D'accord. Ni ne bolo négociation de donc président d'ailleurs c'est a bɛ fɔ ko n'i bi 1000 ko i bɛ 2000 fɔ tɛrɛmɛli bɛ na 1000 na a fɔra ten de a fɔra ko président yɛrɛ ka walan sɛbɛn bɛɛ b'a dɔn a tun ka gɛlɛn mais u y'a fɔ mais a tɛ fana ko u tun tɛ se ka président ta dɛ parce que jamana mara la i tɛ se ka fɔ ko nin bɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ i tɛ se k'a fɔ parce que a ɲɔgɔn kɛra yɔrɔ bɛɛ mɔgɔ si tun tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko morsi bɛ bɔ yen ko jamanadenw bɛ se ka mɔgɔ gɛn i tun tɛ se k'a fɔ ko bɛ Blaise gɛn i tun tɛ se k'a fɔ k'i bɛ Kadafi gɛn jamanadenw de y'u lata ye coup d'état ni insurrection populaire tɛ kelen dɛ donc mais an bi jamana min kɔnɔ bi jamana in bi gɛlɛya de kɔnɔ gɛlɛyabaw don gɛlɛyaba mun an kana dɔ fara gɛlɛya kan o de to an b'a fɔ nin ye c'est quelque chose qui a été posé sur la table il appartient au président d'apprécier mais ne bɛ mun fɔ dɔrɔn o de ye mɔgɔ caman hakili la ko le silence du président est un mépris mɔgɔ caman bolo le président ne parle pas c'est un mépris. C'est peut-être l'arrogance, peut-être le mot est fort, mais au terme, le président ne parle pas parce qu'il n'y a pas de solution juridique. Il avait besoin de propositions politiques, pour apporter lui aussi
Ces réponses. Ces réponses politiques. Donc c'est sur la base de ces négociations-là que ni tonkulu flan jamakulu flan mina ɲɔgɔn a kan ka tɛmɛ siran fɛ o b'an bɔ nin kɛrɛfɛ n dalen b'a la Mali kɔnɔ o b'an bɔ kɛ o de y'a to n bɛ kuma laban kɛ min ye an ka mɛtiri dɔ bɛ yen Ibrahima Diallo ale b'a fɔ ko maliden tɛ a y'i dɔn n tɛ ko tɛ maliden ye quoi ni maa maa ye k'a b'a fɔ ko n tɛ ko maliden tɛ ka d'a kan Mali kɔnɔ bi an tabiyaw kɔnɔna na n tɛ t'a la ka d'a kan ne bɛ se Ibu la Ibu bɛ se ka ban ne bolo e Thierno e bɛ se ka ban ne bolo nka i bɛ taa sɔrɔ Mangara tɛ se ka ban i bolo dɔ bɛ se dɔ la o de nana ni sinankunya ninnu ye an bara bɛɛ mɔgɔ ko n tɛ hali bi mɔgɔ min kan ka kuma fɛ o de ma kuma fɛ hali kununko maaw t'o de faga kɔrɔ fɔlɔ donc ni mɔgɔ kumana mɔgɔ fɛ bɛɛ tɛ ban bɛɛ bolo donc i b'a ye a ka ca Ala fɛ nin kɛlɛ min b'an bolo nin a bɛ kɛ an kɔfɛ mais an bɛ don o don an b'a fɔ maliden ko de don Ala ka bɔnɛ wolo maliden ka hɛrɛ bɛ wolo bɔnɛ mun na n'o an ka hɛrɛ bɛ wolo bɔnɛ de la mais Ala ka bɔnɛ wolo an ka hɛrɛ ka bɔ a la mais ko bɛɛ bɛ yen de Ala ka jamana kolo suma min Ala k'an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn n'an ye ɲɔgɔn lamɛn dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn faamu président tɛ se ka kuma parce que sariya kɔnɔna na foyi tɛ yen tuguni a tɛ se ka foyi kɛ mais n'a politiki kuma na u ye fɛn dɔ fɔ sisan a nana bi ka bɔ Nouakchott a fana bɛ ka jaabiw di an bɛ Ala deli dɔrɔn Ala ka nin tɔnkulu fila kan bɛn kelen ma mina yarabi docteur Sulemani Den an b'i fo k'i waleɲuman dɔn hali bi an tɛna fama ɲɔgɔn ma an bɛ n'i wele don nataw la tuguni pour que ka se ka walawalaliw kɛ ni débatw fana bɛ an bɛ wele a débatw la pour que ni dɔ fana ka ɲɔgɔn sama sinon ne y'i ta i kini bolo ma i ko y'i ta i numan bolo ma an ma se k'i sama i ye faamuyali kɛ faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ hakili la an filɛlibaw fana ye faamuyali caman sɔrɔ a la hali bi Ala ka laɲiniw caman sabati merci beaucoup Ibu n b'i fana fo k'i waleɲuman dɔn hali bi Ala ka i fana sara donc maliyɛnw a bɔra ka Sulemani Den kunbɛn docteur do droit privé la université droit public droit public plutôt université droit public mun filɛ kuru sanfɛ ale ye docteur ye a bɛ fɛn caman dɔn sariya bolo la yɛrɛ a ye fɛn caman fɔ ka walawala a ko k'a tɛ politique maa ye ale ka laɲini ye jamana ka taa ɲɛ sariya bɛ baara kɛ sira minnu kan a y'o de fɔ k'o jɛya ka tila k'a jira nin waati in na kow bɛ boli sira minnu kan sariya bolo a y'o fɔ wa a ko nin waati in fana na sariya tɛ se ka foyi kɛ sabula sariya kuma tɛ tuguni a taara ka sariya ka bolo da politique maaw de bɛ se k'a lajɛ ka fɔ ka bɛn kɛ ka bɛn ko kelen ma pour que Mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na donc an b'a laɲini aw fɛ a ka vidéo in partager kosɛbɛ parce que c'est instructif a bɛ maa bɔ ko caman kalama a b'a to maa bɛ kalan nin ye kalanso de ye a nana an kalan donc a nana fɛn fɔ an yɛrɛ tun tɛ fɛn min dɔn sariya kɔnɔ nka an bɔra caman kalama an bɛ Sulemani Den fo ka waleɲuman dɔn aw maa minnu fana bɛna partager aw fana bɛ kɛ sababu ye maa wɛrɛw bɛ bɔ nin ko ninnu kalama donc an bɛ aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn Ouverture Media la k'a fɔ aw ye Ouverture Media an sigilen don nin de kama kunnafoni ɲuman o ɲini ka maa ɲɛnamaw wele minnu bɛ k'u bɛna kunnafoni ɲɛnamaw di aw ma an bɛɛ ka se ka bɔ kow kalama donc hali bi Ala ka Mali taa ɲɛ a balimakɛ ni aw denkɛ kun don Cɔrɔnɔjɛ Ouverture Media la a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir